Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tofi lava oe, ua o whai atu o te tausi e awa fionga, ua o whaatonga atu i o luma malo uloto atoa, i e ala whamai a Taeao e tusa mala ua fionga. Le tamama manai, ia vi ia lava oe le nei Taeao o le Taeao sing-singi ma le Taeao fau, ia le nefo iaso ua e amai, ua sang-sangi fifio mātu loto ma mātou, Patpatia la wanga le leide nei Taeao, wa mātu wala usu fo'i e langi bi inga i ante oe, mātu pese whaafatai se isula la walofa wa o lele fo'i wa tele tale manu, ai titi malai na wa mātu au liele nei Taeao fau, mātu pese fia ma a langa whaafatai i ante oe lo mātu atua, wa mātu wa vi i fo'i ma mātu wifo i o luma mwhaape atu e pa ia, pa ia lava oe le atua sili ese, o le atua matautia, o le atua Malu, o le atua mana, o le atua e pule awao i me o malava e le ai lava ma se e tusa ma oe. O le ala o le upumoni ma le ola, o oe o le atua e malia i manao i me le lei malava. E tu mauolo walofa i le li liu o lo wha maoni ma lo wanga le lei, e o ngataanga o me o malava, o le tupu oe o tupu, o le lii oe o lii, o le atua oe o atua e soifua ma le vavau, e o le whavavau. O le atua oe la e le vi inga o le mamalu, o le atua oe e pulupulu le mātango fie, ata mawha o te tele lava, lau mea lofa lo la fau o mātu maua, i le nei Taeao, whaafatai lo lofa o tute manu, whai ngā marolonga, sa tofa whau tangata matau matele ete, ia pe au rile nei Taeao fau a lo lofa, o le wai whapopo le nei aso fau do latu si fua, ia mo le mātu ni ola wa mātu o lia i fōli nei aso lua, wa wha ia iaso au kuso. Ia le mātu fō launga, o le nei fōi tausanga, o le mātu malanga, o le nei aso lo mātu ta mā, e rea i lava se tasi, mātu te malu ai, o na o lava, o na o e fōi o le atua, e maua ai whamunianga, o mātu tui nātu i o au, whamole mole ta mā, se e tau tai mātu fō launga o whai nei. Maru ia whai wale a whengai mana tino, le nei aso fau e amai, mātu te talo, whamanuia le atinu pele i Samoa, manuia te itai o Samoa, manuia na ia mātu tangata uma, Samoa whapena fo iso se maenga re nei, lalolangi, o lo o auma wai lo mātu te mā, ia whasafua ele lo whamwhamurianga o lo mātu o tua o le atua e whawai ia i Samoa. Whamanuia fo rinea tunu ni silo lo mātu no whamama wai, o le nātu te talo, mo atinu uma o le nei lalolangi,
Mātu te talo nei Taeao lo mātu tua se alofangia nei mātu whanau au onga nei aso le paolo o au leo ina ma Malu ti aina ia mātu whanau o sa edi le poto e ala ia o onga alofalo mātu tua whamuni i whaiva pia ngai pia mali mta mai tai whaia onga o ina nei mātu whanau ia maua le poto mātu te talo nei Taeao faulo mātu tua mana tua la tau wau whaina le sui fua inga ruenga wha missionaries o se tafara nei kelope le ngata na leo ina la tau so se lalo baenga lo langi o lo ngalu lue ai ia o le alu fu e lau tala le leide ni yaso i alu lau upu mana e manu malo ina ia nganga tele mo oe malo malo la fangia le talo mal tu mal mo panga ne matu matua tu asin sino Samoa ni yaso te tu ina pe la tu le mafa na fana lo lofa fa fu sia pe lo la tu se fu lau le tino siti lava le nganga o me umalava le afana matu faia le ne yaso fo e mailo matu tua ia mātou whaia lava ma le wha maoni ma ia whaia ina ia fo iru inga ia te oe tu maupea ia le mātou whaatawaa. Ta mawha mo mole se e whamuria le tautua redo Samoa ni aso a toa ua mātou wole mātou walau i nei mea malawa e ala le swafa mana malo Yesu ke risolo mātou ri mora mātou whaola. Amen. Tataua o Yesu o le viinga o le tua langina e le awhipese ala utalabore kadesi me tisi mai whangatongo America Samoa le tautua mo o Radio Samoa e na ua tātonu ia le tu la e ono.
In this update, the Finance Minister says the government can afford a continuation of fuel support measures. It's extending the in-work tax credit, increased mileage rates for healthcare workers and eligible patients, and reimbursement for relievers. Despite the average fuel price dropping below $3 for 4 weeks, Nicola Willis says it could rise again in the coming weeks. She assures it's still temporary support and will be in place for 12 months at the longest. It's just a question of whether we would lift it sooner, and we've already fully budgeted for that in our budget, so it's consistent with our debt reduction and surplus goals. A cervical cancer program review has found nearly 1 million instances where women were not notified they needed to be screened for cancer. A newly released report commissioned by Health New Zealand found as of June 2025, more than 160,000 notifications were triggered but not sent, while more than 800,000 notifications were not triggered at all. Health New Zealand says 13,000 cases have been reviewed, with no indication yet anyone has experienced harm as a result of failure to follow up. New Zealanders are gaining trust in Chinese vehicles. Vehicle registrations for BYD and Chery, which make electric vehicles, both increased by more than 100% year on year in July. Overall, registrations were up 14.8%. Motor Trade Association Chief Executive Lee Marshall says previous fears about the reliability of Chinese vehicles have been extinguished. If not addressed directly, addressed through very aggressive and very long new vehicle warranties that are in place. All but 2 Cook Strait ferry crossings are cancelled today due to high winds and large swells. The Inter-Islander won't be conducting its regular 4 crossings. Blue Bridge has cancelled its crossing today from 7:45am and the 2am and 2:30 crossings tomorrow. That's news. In sport, New Zealand chef de mission Nigel Avery has come away from the Glasgow Commonwealth Games adamant they must remain a key event on the country's sporting calendar. He sees value in the concept remaining another building block for Olympic athletes, while celebrating the festival as the highest honour in other codes. Some sports, this is their pinnacle. Netball and bowls is an example. This is it for them. Gianni Infantino's re-election campaign for March's FIFA presidency election is under threat. The Welsh Football Association has withdrawn from endorsing his candidacy. The English are poised to follow suit. European governing body UEFA has also threatened lawsuits over the scrapped Infantino-inspired FIFA Forward proposal to sell a privatised stake in future World Cups and other top tournaments. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. O te whaatalofa ma o whaawhilo ai whaatulima le watele man whaalolo Samoa le tino pele pa ia man malo lo whaafonganga nei Taeao fau malo la sifua but we fa malo fo le tino folau o te whaatalofa ia te oris fa malo tātu whaolo Yusu Kiriso o tātu mawai le nei aso I lona alofa o le aso nei o whaia le tua tātu te oli ma tātu fia iai patia whaatasi le anga lei o le tātu tapa o sili le langi o le fōua mori malu tō si fua mara mātu malosi wa tātu sili whai lumo re nua lo tōre nua manua o mala nei Taeao avela elvi inga ia te ia alofa mailo tātu o tua tau tai tātu fo lau nei aso tātu fo lau le lao lona alofa o tātu iai le nei fo iaso lua wa wha ia iaso au kuso le tātu fo lau ngā le lua fe lua se fulu male ono husi mailo wha whonga le pora kalabe malu le Taeao ala Radio Samoa le whianga ngal mana tasha vai luop so san mai si on ta Facebook mari YouTube or Radio Samoa se rata si patia mari whianga pesta AUG seal o jo ora nei tamai meni te tuina ai se pa ele tu la se follow ele Taeao nei malo se fo mari ala whianga ngal mana malo fo ile langi mama I la sunga la o tawai di ele tu tatu lia fo ile nei Taeao fo Samoa le tunu pele malo le soifua malo sole Kim mori kai ori Ioi ia ai pe o kau fioro le maruru ia on mele pe a kimu kau fioro le maruru ia ai ale kimu o mo ko mo ingi le maruru ia le leile tino le nei Taeao le o fa o tele tu lai o si mai la mai mo na fa fonga o le lui tau mole aso
tau mō le aso. Faito toa vātele e tau i le mālaia. The wide gate that leads to hell. Mātaio ma tā upo e fitu o le foi upo e se fulu ma le tolu. Ia outo ulu atu i le faito toa vāpiapi. Awa e vātele le faito toa. E lau telefo i le ala e tau i le mālaia. E toa telefo i la tou o e ui atu ai. Faito toa vātele e tau i le mālaia. The wide gate that leads to hell. O le faito toa e vātele. To e lau tele lo na ala. Lea ua feta lai manino Yesu i lana launga. E ese le toa tele o tangata e ui atu ai. Ai o le ala tonu alea e tau atu i le mālaia. O le a lea faito toa vātele. O le a lea ala vātele. Ua feta lai i ai Yesu. E whātatau le feta lai ngā Yesu. I le tangata e le o ola. I le o langa mo o mia. E tatau o na ola ai le tangata. Ua i totonu o le mālo le atua. E pei o ana o onga tūsau. Mō le tangata. Ina ia ola ai i aso taitasi. O le launga Yesu i lungo le maunga. E pei o na au maia e mātaio. E whātatau i le mālo le atua. O le whaito toa vātele. Ma le ala lautele. O le tangata lea. O lo o ola i se o langa whaamāua lunga. O le tangata e palapalalo na loto i le au tilo atu i mea le lei. O lo whaia e le isi tangata. O le tangata fau le anga i le isi tangata. O le tangata whaatupu māsenga i le vā oso. I le vā o tangata. O le tangata ola tusi lima ma wha masino sino atu. Ma tua i atu le anga i isi tangata. O le tangata e ola tau i masui. O nisi nā o i tū a inga whaito toa vātele. Maala lautele. Ua fia tangata. E ui ai i nei aso. O whaito toa vātele na. Maala laute tele na. Ua toa tele tangata Samoa. E fia e ui ai. A o le whaala velavi. Fai mai Yesu, o le ala tonu alena, e tau atu i le mālaia. Samoa e le anga le faito toa vātele, ma le ala lautele. I to tonu o lau fai ngā mālo, i to tonu o lau nuu, i to tonu o lau e kālesia, ma to tonu o lau ainga. O le o langa lena, e mana o Yesu, aua lava ne i o tātou wolaina, i aso taitasi o le nei o langa. E mana o Yesu, aua lava Samoa, e te fia, e ui i le faito toa vātele, ma le ala lautele. E toa tele tangata ua fia. E whaatino le ola whaamāwalunga. Le ola tau i masui. Le ola tau whaasausili. Le ola tau whaaleanga. Ma le ola whaatupu māsenga. I le vā maisi tangata. Samoa ai a pe a sei e ui ia i le nei aso. I le whaito toa vāpiapi. Ma le ala lauititi, a wā o le ala lena,
e tau atu i le mālo o le atua. Tātou te tāru. Whawhetai tele le atua, ua e o mai i mātou, o le whaito toa vātele, ma le ala lautele, e tau atu i le mālaia. O mai i mātou, aua lava le ola wha maualunga, aua lava le ola tau masui, aua lava le ola wha tupu, ma senga i totonu o ainga. Fesoasoa ni mai alo wanganga ia mātou fe au mga ruenga o le nei aso. E tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Malu mai, o matou.
taule pini o vai e Malu mai no was fully mama na afala wa te ale July o no le tautua mo le radio Samoa mo le pokala me Malu le Taeao lona whawa so au kusa o tahantu i eifa of teifa longa le Christian Saving ma le Enterprise Motor Group i maru kaulo au na tuali tara pakalame ia peona iai aso te tasi nei minute ia ona whapa o fo le tara musika le Taeao le musika e whawhifia o le nei Taeao whaatimu ma le Malu Whamala si au fo le tino le lau sutu te mga haruenga o le nei fo i asa fau tau kua tana fitu i le Taeao nei ama whai ona wha no mai so taimi mo le tara pakalame a reto leo lau mana i tele le nao le tātou marua le Taeao wha le ngangara nā mo nei so lua te pena mai le sunga pasta la wha le kopa Today in History taro pa vai pari mena na tupu le so wha o kuso le tele to sango pa vai o le taina le fitu i le Taeao nei ma le wha ponga telefone ngā protania tara pakalame a matana le Taeao si mo taro pa vai po a mai lunga la wala o le nei foi Taeao fau Halo whaave taavale, malo le usule nei fo i Taeao, tātou lunga le awala, ia o le mai tau atu. Faisi feo lolo fo i o le traffic leo lo o waiai le taimi le nei, mai se lunga le tātou Southern Motorway e waku i takanini papakula le aluanga i Drury. O vaenga i o lea ua already lanu samsama o lona winga, nai feo lolo le traffic, whapena fo i si vaenga la i titi lava i lunga le State Highway Suma Leono, ma le tātou Northern Motorway, nai vaenga i ti a lea ua feo lolo, but so far o lea okay kako. Le si whala tau taavale le nei taimi le Taeao, ve taavale tau tuana le saunga le mu, whatimutimu fo i le Taeao le was fulfitu minute te aile tulai ono. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talofa o tofinga le tau tala ma eselo fifir whanonga le breakfast le radio Samoa o te maa o nai. Pai ngā matal talo taura nei foi Taeao phone tama ki makaura o kilani no whanga whasalonga radio Samoa se furu lualo i le maru lura nei taimi o le Taeao winga wha mawino le tau mo le aso lura nei wha ia iaso o kuso o le whasolo ina awa oa pa o timoni so taimi langi le leila o oli ma le whiawhiana nei ange mari ma savini mai si sifo ini so taimi la o oli whasolo nangi mai saute i le whiawhiana nei se furu lima o lunga o le maru lura wha mawino mo o kilani Bore nei fo yaso Taeao pe au lia o le alangi le leile tau o le mkwa maru lufa la Taeao futasi e ale maulunga le maru lufa ma wina mo au kilani Taeao so atoe mala stofie langi le lei fo i faisi maru lufa i sifuru lua as fraile pe au lia langi le lei fa solo in pa uti mo la stona e mala salangi le leile so fuor va so fo fa mabonga o mana o tu ina mai la ba tau nei fo i Taeao fo Fais te fuafuanga i tā pena e lau ainga mō lo longa. Tala noa i lau ainga i le mea e whai pe asi i tia le vai au ta wholo whale. Tu au me tā ua e se no fuanga saunga le mu, ma whao ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E whai ma le sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga i lau ainga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taimi o lo longa me mafa. O lo yo lava lima. Se forma lai valu tale tulai ono. Fesola e wili tavita siva Samoa tala ina fa fianga radio Samoa nei foi Taeao. Fa timu ma Malu le tunu anga i tu manga wenga. O le nei foi asa fo. Fa malo losi mai. Fa malo losi mai. Fa malo si fo we ki. Maria fai vol nei aso pe se mo oe. E matango pile siva Samoa. E awhai e te loa E whai ngofi e fo i ana tāna Ea e malama i le ngangana Si wafa ata tau i winga o upu Wha ali fo i o lauanga nu E mata ngofi e i le mai moa Tanga o le si wafa a Samoa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma atau pati le au mai uli Tata fiti le soma i miti Tiu susu
Sia popule tasi pe tau wala Awane i ngalo o lau tuinga Ma le ui lo tino ia i ila Tosi uli o ala fau Le tau mai no le lei ia mau Le ni po o ti ma le kiki fulu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Ma a tau pati le au ai uli Tata fiti le so mai miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Se lava, sia popule tasi pe tau wala Awane i ngalo o lau tuinga Ma le ui lo tino ia i ila Tosi uli o ala fau Le tau vai no le lei ia mau E di po o ti ma le kiki fulu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Ma a tau pati le au ai uli Tata fiti le so mai miti Tiu susu fao manapa Asi vai lo patua le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Maka tau pasi le au ai uli Tata fiti le so mai miti Asi vai lo patua le tau sala Tasi lua tonu wha Lua sa mat whala wa jari tulai ono Ona wha whonga por kalame Malu le Taeao na Radio Samoa Patalo whai paanga le tana por kalame Ngan malmana wa whawhila e mainu tato Facebook Mari YouTube ra nei Taeao Sunga e Malaki sa nele Good morning sir Malo si fua, is it Lona Lotte? Good morning. Malo si fua, se tu maua. Ia len fa manatu na si fua na nafi. Ia le fo ko fa mga kumani kai au. Mangi ba yaso fa mga pelo wa si fua. Stubborn fia poco Samoa man. Baga kele so. Ia langa be a role model mangaya no from North Shore, okay? On la fa fo mai on fa mai North Shore. Karo fai, alo fa tu se tu mo. Lo si pali good morning, ma lo si fu civic administration, ma lo la si fu mo nei Taeao, fa te lava fa fo wina tan yelu. Good morning ba Tino Papa, alo fa tu nei Taeao, telefon si moti, Melpone, uso, alo fa tu nei Taeao fo fa te tele si papa sa vili male. Ya va bena fo regional sifa, my old Point England, East Auckland, sunga ya sulu fal ese. Oile sua falo ki loko e sulu tala lei fanga tu loma. Good morning. Malo si fo Maria. Nei Taeao fo. Pa tel fat si maltar po kalame lenesia. Good morning. Lose my fair. Good morning. Malo si fua Peter Stowers. Good morning sir. Aforkon. Adelaide. Auskaria, wala, sole se va ye kai mieli e fa kasi mai le la Auskaria ri malo Auskaria ke le ako pingi aulo sole ka mo wa fa ni mo ko wala popo ka mi wa fa bosa malo se fo mo nei Taeao mai ya ba si mo talia good morning malo la se fo mo rio to tele na ta to ai ngau ta ma futa e nei fo Taeao fo
lunga Facebook mari YouTube ro Samoa ia fa fo mai fo il tasi mai tolo mo ia kilani mo tu oi fa pena fo ile tato wala leo Samoa fa mo tasi ono tasi mo tasi malo se fo mo le Taeao fo tau fa ta le taimo le talo le tau anga mana ia so Malu lu aso nei Taeao male aso tofi. Yes. O te lole tau whapanino mai la mai tau. Ia mo siri fia tino. Ia. O le tūlanga lena o le ono o iei. E mai se lava lai nei tū ia taipei o i Hamilton, o Whitianga, o nisi o vaenga o le atunu o le mai tauina. E o foila ia tātou i le malai wa alele. O tātou e o aina o le mawalalo i le tasi degree fo i lea i aso lai pei o na tā ua le so ia e mai se fo i o le aso tofi o le isi o vaenga o i Ardmore whenua pai ia o nai vaenga na e o aina o le 0 degrees foi ia le Malu o le ai e o lava foi lai fe malanga inga foi ia tatou vaa Inter Islanders o le foi lo mai tau atu ia le taimile nei ia e fe lolo lava foi nai ferries o le o lo ua le vale o Wellington and Picton ia e fa pena foi lai le mai tau atu inisi o la ua cancel but o la au mai ale lapta inga ina ia mauti noa afa pe o le fa nga ina ia vaa ia mo faingamla wala ona siaki fo ile ilunga o peng te whailangi. Ia mo le saunga le mu ai pei o tūlanga na o iei ta o le aso lulu aso lua e o ala fo ia Taeao nisi o vaenga ia o na o atoa iale le stofilo no winga ka ko iai se vai kau makua Malu lua fo ia walto masina sa le ia le o le o fa mana tua le tatu po kala me le malu le tino o tūlanga i le no fo le o tatu so le amata tu salpona nei Taeao male astrofi o aso pito sidia na Malu lui pito no ia wa longo inatu le ngata mo tato le motu matu ava pena fo le motu saute fia lama e fe malanga inga va ai le va Wellington e mo Picton ia ole wa jero ana fila nga cancel fo isi malanga va ai ferries ia fa pena fo both Inter Island male Blue Bridge company ia le olo feo le va Wellington e mo Picton le tafia uma o te lo ona fa le tono le tau ia o tātou la pe o le alapta il tulanga le Malu tele karsia ia afa pe o le o makua isa sa o mai kaimi Malu nge kaimi ia karsia ia o le vai aso ka o lo fa mai o ku so ia ka ko o le tau fo le mal fa ma folo avela i lungo mo awala ia wa o na pa ule isa po le kiona fo ia o lona winga o le akelenga ma se e lava fo ia lungo awala mai se lava lai le tu atu le saute o tātou ia asa le okay le e fo e li poti na mo le ta porka lambe e ai le tele o la toia wa o te loa o ina ave ia tu si fo ia fa ilo atu ai le mtanga le si fo malaloina ya masale tu party na mo la tu siaki fo ile o te papa ia tu sa il fa le tonu le system le fa ona ki liver tele o fo ile o letters ia pe o vaenga ia longo atu la to o kai mile wala o polmer o kai mile mal me town fai ia ai pe va ngai na bawal ta por kala me le ta wala le to fai o tulanga fo i le to ilo ina o nisi o vaenga o man o fa le tonu nei na ia e mai le lua fe lu sul tolu tu sa o se te mai lua fe lu sul tolu na ma huai ele New Zealand House o lo iai koi ki kia wo oi I think wo o le miliona ia siaki fo i mo naitina ile tu pale o tina mai tai ile cervical screening cancer mo tatu tina e la ki nga matamaita ina nga ia tu faisiaki ia a fuala le faita wa fai o ka le ma o falo ma fau o ka o vale miliona ila to ele kusa o le wa umana siaki fai le sta inga male fo mai a le fala velave ele ia lu akule notification okay makwa yo relate le leia o no le vai aso taluai nga puka ia o le aso lufulu iva o ke le fai le steroid tui fo ile lo lim o fiu e fa akalikali se meli fiu e fa akali ia se message fo ile le confirmation e koe fa apea mai yes ia o ke le ialu la nga o vili o le tulanga lana maua tutu sale le ia malvaenga le siaki atu yes o lainga fai le booking a laino fo no fai o notification ele ima fai o ngasau so o le system lava laia o le fai o lava laia o le vaenga la but o le tulanga na paua le tulanga fo ingale e lele iai o le lele o nga monitor system si le taimi te tawai ia ona au mai ia fa manatu
ma email I tangata ai o leisi paule tu le ai fai mai le ala o mele kamilinga ele ia yangi si fo ile le wa ia ni fai tionga complain anga ile vainga le patia tia wa ia le ai e kakawa o nga makua ai mau tutu le ia mata pena le fo ile mtanga luenga mai se la to nga lu vainga ia wangi ko e se fa le tonu fa Whamabonga le na mau e le porkalame tu se male potia le Radio New Zealand. E varu se la wafe notifications for screening. Ele I mawhai ona trigger system. Masent. Se la waru spulu wafe notifications triggered but not sent. Ele luafe lo suma lima. Alo nuenga tau mai ai e to tele nisi santau ona inform. Mesare tu pauntina. Ia, mesara po o kaimi ma latu appointment. Ai le faina fa lo foile le il ona fa le tono system ale se formala lo ina ai moni la o pe o vanga le e sa no ie e fa fetai ele ie ni so la to ia na afia ni tu nga foile le le fa yo la to o le mo la to notification to see my fight lo mail to appointments with them who knows I still don't trust it because o le to tele lava fo yo night nama ke ele fa long atu ia wa afia pe wa wa Malu se tasi o le tulanga lava tau kanesa le mianga malosi alu akul fo mai ai fai mai was stage fear ia tau ia I don't o ke lekar kong langa le o mai fo ngi dadas e lo ai ia po nga se tonu ai ele ia ingi singa complain na paulava le o le fo ua sugar coats mai tato ina ia awele fa pole ina pat o tulanga ia tawa ia kako a fai o lenga fai lau siaki ai fai atu e fai lau appointment ia kuli loa lava lenga ia le taimi ia nai fa le tonu fa pe system so ole vava atu ole ina o mole review fast mal value recommendations or citational recommendations including ole identifying and mal sotai Ola to ile avela to notifications for pola to see in a bave lo no prioritize it to langa fa mo to in a fai ona shaki is time bave what you semele le tele ya wa fa to ne lua fe lo sfulto lua fe lo lima ya o mal time ne lua fe lo no ya o nge wa afa pe te o ini tu nga fo imani vanga wa fa le ton tele ona o le fa yole or sia kil na time ya no winga la o ke le fa le tonu pe ai so tal si e va pe ona fa le vanga ai so no nga le par mi tu si na ve mo to Christopher Lux in a five more alpha business IT and medium the small medium businesses ele longo le fo le ma le o te baba ya tu yo te fa tu se le fo le par mi o ana so no nga sa le tau ona tu ina tu mo na tu alpha business ya wa ola ko ye le ku ye le fa mo ngo New Zealand to ele tu lango e tu pe maua le tu no atono les farai le sa ele la to fontanga le fu sa fa ya rotonua business chamber na ila se events fo le fifla sala le pe la ina le na yaini fight yonga fo mai fo ni fias fa se ale au fai pisingisi anga i le fainga malo le nei fo tai o le talia kula palmia nga ila na fa upunga fo I fa pe the New Zealand businesses has developed a parent-child mentality. O ingala lenga le fia ile to atelo ngai pisingisi la iti nei ona pe o falling mai wata o mama ina lo lato tautinga ia mai so la lato fo au nanga malo lato sauta ua ile te mau ainga la tunu faftaila o le lava fo ina to saunoa ia le sunga le li pale mia ananafi ia isana saunoa e fa ko se fa pitoa anga ile au fai pisinisi ia mai ia to fa mautino mai le ua ma le sauta ua o pisingisi ia ke au ia stulanga le tele mantu o le ta pena tata o le fainga palota ai afa apela e mafai ese tai onga koe au mai o koe fa alele o koe mending inga le po o koe fa alele ia foi ia le relationship matanga tala utele mai se tanga palota o ka ko wa ia o tanga o le la ka ko koe palo ka inga foi va inga le tono le fainga malo to lo suli ma mino to tala le tula fitu o le saunanga le Minster vai fa New Zealand o te tai for le New Zealand First of Pasamare Winston Peters anga le fai pule mai saina le Greens o te vava iatu e tu sama vaenga de maua le porkalame o le Port Radio New Zealand wa ia se langona le community a saina I tono New Zealand lato e faina palota ele lango ina New Zealand First I lato palota
tau titi lotu pola to telo tangata saina tono New Zealand. Lima tesima le ono population in New Zealand tangata saina. Tusana male luas lau fitus riva afe male tolu male iva o whamawanga ele sensa sa lua filu tolu. No wingala e tau mai ai. Ole mo kwa ikele au tangata palota saina. Leo le alem fai ona lango ina. Ia ona fonga fo I mama sangia male Ia. Ia tabia ole fo ila e lava fo ile tai ole opportunity party le fa pu le top le tamaitai fo ia Kule Wong o le fo faali lo na ia manatu el na to te le lango ina se party ia la to te le fianga lu fa tasi fo ia ma se malo e ai lava fo ia le sunga ya Winston Peters ona lava fo ia tu langa e pe ona ia le famtalanga pe on sila fia party ke ia o fu ala famtalanga le sole elenga ole sunga Winston Peters le o fa longo fa ia famtalanga le ole makwa ko akele au kangaka fo e vevesi solo a fo ile community ona famtalanga fa pe so ia tabla ia tonu ona fa pe o tonu o mauta o palmene na tupuai ia pe o tai fo il malo pa ke ia pe wa masangi o kalinga famtalanga ia walanga tupu solo lava fo ile community but ona ole tilo la to ia fo ile ole ko ingal palmia ile fa io se tala ia Winston Peters o lo ko ia fo ile fonga ole mauta ile le fa io se fa ai unga but tonu lava foi ele io ole kai mia ka winga ma kwa fa se fa ai unga ile foi vai o te lo va ngolo fa mani no ele fionga le palmia o te lo sa ole le ole sa no anga va sa na fai o te tonu ole loto I falle ole New Zealand first ele I fa pe o se sa no anga mai tonu ole malo fo le o va ngala lo te va tu le fa mani no ele fionga le palmia ele o te tonu ole li ole coalition le na fai sa no anga va semana ia na o te tonu ai ole taimi na fai la to fo ia conference ale New Zealand first which ila o titilo la sa ole le yes so ai ala se vai nga fa sanga tau ia va semana ia tau ala nga ia pa ki mala ia fo ia wala afia fo le ele coalition government right la ele national pa tona mai nga fo ia manel family no ina palmia ya wala nga la fo mga biel palo ka sa nga ai ele le fo ia la fo na sa no le palmia yoe ole sa no anga na fai le o se sa no anga tau tamali o lo no binga ile le but ole wa manga ia o la fo wa fa manino le ia e te tawa ona anga tonu a fo ia fai kionga anga I le vainga e ngoi fu mala afia ole fainga malo sa le a te lo se fo ba lo be no tolo talo le July fitu le to tobo le Samoa ni fo Taeao fo ina lawa mai tai to sala Samoa ma fa ki fianga ole Taeao a mai na ni so tar fa sa long fa business ma le sili poti mai lunga la wala ona tu ina to lo le tatu ma lo Taeao fa le gaga a ve to le ola e pasta la fa le copa kia ora good morning Ata Marie oli mali lo so mi mama fa amane ene ya to aleva sa ala io fai ba ete ono me ai ma tala sile tau sala leo fia leo basile loa e tau sala Samoa Leo fia leo basile loa
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. O Dr. Chen e mawhaiona of sosoani mo oe i tinga o le tino. A whai e tinga lo tua po lo tuli, e mawhaiona e susu mai e whaataita i fuole vai fufo, ai e iai o na iainga. O lo tarsa e lini sa ngata whaina luenga e sosoani i le whaata wino o loa molfa i la manaya o fōlinga. Vili maile official Dr. Chen i le lua fituono tolu tolu fitufitu, lua fituono tolu tolu fitufitu, mo si whaatal noanga. Pe susu mai i le lua luono, Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaalena tour. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Imata au po pe o le vaita mai no whanau po ngaluengu. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau fe malanga inga. E awhia imata au pu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le openga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Ave ta vale a tata wanga I lungo le awala tere na paulu nai vaenga I e mai tau atu ua whaisi mamawhale traffic o Never Road anga I ane le North Coast o le nā o lo o mamawhale traffic o lo o iai I le taimi le nei o nisi lava fo I vaenga o le nai tu mau ale feo lolo I le taimi le nei Ellerslie I na paulu nā le vaenga I lungo le tato State Highway 1 on the city bound o le o lo o mai tau atu ua whaisi feo lolo mamawhale traffic le nā o lo o iai mai sela ia anga ia tuaile Green Lane o wiri anga ia tu I le malai va alele vaenga leo le lua se fulu ma le lua se fulu alo mai tau watu vai asi slow aku I Manukawa lua aku I ngai wiri fa pena fo ila I Lambi Drive ma Puhinui Road ia ma fa awa tuaile o George Bond Memorial Drive vaenga na le mai tau watu te le vave fo I ona mamawhale traffic le time le nei Redoubt Road lo mai tau watu le tato interchange fo ilea I saute atu I nei o kilani lo faisipisi le time le nei na o si vaenga lava I le vale na o takanini papkura I lungo le State Highway 1 on the southbound o le na o lo o faisipisi I le time le nei o isi a vaenga o wala o nai tele na feo lolo le time le nei o ta vale manuela o whainga malanga tus fulu 5 minute I le fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I really ClickX? By Australia, fa New Zealand, to pay for my mo ai. Upolo sa baki, manono ang lima, isama na It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, mao milisend. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talo falava o aola pimerana, mau pela o litio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on.
Talo falava mai tatu por kalame o le areto le ola o te whawhiloa ia te oe le suafa o le alifa ola o Yesu Keriso malo le soifua manuia. O le feso e tolu whaupe lua safulu ia te ia o le na te mawhaia o na whaia o mea uma e whaasilisiri lava I mea tatu te ole atuai ma mawhau iai. O le upu mo o le aso le nei whaate le lau miti. Le mea ngai ke mawhau e kaunga kupu ilo o langa I le rumangai. Whaake le au e ke mawhau whaatau waa ia te oi lava. E eri tala whaate o te luas fultolu whai upu e fitu e whapea. O le mea e mangaku ifo e tangata ilo na loto o ia lava le na. Ona winga, ai mangaku ifo anei e te le mawhaia se mea. E ke le mawhaia lava se mea. So o whautuanga la mo o ele nei aso. Mawhau I mea te tele. E iri ka lafo ingat ku se isai whamai. Whake lelo whale I. Wha umi o ngā maia. Koso, ole manga ole atu. Au ele pū mo ole me ke mawhau iai. Mawhau I mea sili. Ole mea ngai mga o isatani. Ia pū lau waai. Ia pū lau mawhau. Ia pū au plans. Ole mawhau ngā waku le atua. Mawha mea alofa le atua. E ke le plans le atua mo oe. Ole atua na te mawhaia. Whai mai le tusi whai tau le sa whai tau ina nei. Ole atua le te au na iai. Na te mawhaia o na whaia le mea siri atu. I mea na e te ole atuai. Ma mawhau iai. A kongo ngai whapele kua sole. E sele le ke le mea alofariki kanka ewa ili me mawhau iai. Winga, ia fualo mawhau le atua te le na te au na iai. Te le tangata ua le ai se a ngai iluma. Ua ngata le mawhau I se mea le lei e tupu ilona o langa. Ua manatu ifo ia wa uia o lalo ai. Awe ika kawhape wa uia o lalo e okia o le ai lalo ai. E le ai se a ngai iluma. Nisi whapea o lo uai alu manai o uia o le whaipopoa. Le ai ma se mea ilunga e fia ngai iai. So ele mawhaila ma kupu se mea le lei lo o langa. Pea e mawhau whapena. E manatua le mea ngei. I le tua e mawhaia o na ia whaia le mea. E sili atu. I le mea le nawhi mai. E ke mawhau iai. So o le kila moe o lo manao. Ia e mangao I le mea sili. E whaia e le tua I te oe. Lo lumanai. Mawhau le mea sili. Mawhau le mea tele. Ma e te talo I le atua e whesoasoani mai. Sa au whesiri ku lau whanau leo o lo tali se whenaya. Ia masio tali inga o Christian. Ia mangkola o ima koe kalesia. Tele anai ta mati wo inga ruenga whawai taimi. Whesoasoani mai I latu a inga. Ia o whesiri ku lau lesi aso. O le ase lumanai o lua mawhau ia ia li. Ase lumanai o lua mawhau ima. Mga o ile atua e kupu lua o langa. A whai mai kalaka. Ke manga o ama makua ma o inga ruenga whawai kai. So se wo wik so le akua pu mo ke le lua mawhau. Ke lua le mawhau I me ki kele. Mawhau por fa misio ngale. Fai fe au. Mawhau e o inga. Nisi mea career siri nga mawalung. Le fa pior fa tau nga vale inga ruenga I. Ai o mea o ngai tangata wo inga ruenga I. O nga ruenga o mawhai o nga maua I le taimini ngai. E whao ngā I o latu o langa. Ai ke le isi opportunities ki kele. Sa tatau o ngā lako maua. Ia a o onga I latu. Le avoi la. Mo oi le aso ngei. Le ase mea ngai ke mawhau ai. Ngā ruenga whawai kaimi. Ia po e mawhau e whao ngā lo o langa I le atua. Ia ke fiu whai folo I mako e kalesia nisi e apalai e o la o ngatuspa ia. Kasi almele I mawhau tangata. Kamaiki. O le o I ngā ruenga whawai kaimi. Ai le aimase si o ke le se whaalau kele whale I o le mawhau. Ma mawhau I lona lumanai. E whao ngā lona o langa mo le atua ma lona whinangalo. Ia o le tatalo fo I mo oe. Whenga I eilo mawhau. Ia manatua ngai kaimi. Tusa ma le upo le atua. Whaate le laumiti. Awa e whaala ikikia. E la ikiki fo ilo lumanai. Le atua whesosoa ni atu ia te ilato o mawhau ini. Fuafuanga mo lato o langa I le lumanai. Whaate le miti. Awa o oe o le atua te le ke mawhaia mea uma. Nai lo mea mātou te mawhau iai. Amen. Before
o te alofa ia te ole pese malawa pese le Peace Chapel o whamai ele tāra puka la mea re tole olol nei fwoi Taeao whauina o te whamino te lo tāra tāle o le tū la e fitu o le aso whā. O akuso ani mera tupura nei aso tau sanga mabai. Te sanga tasi valua tolu i le asona te tala ina ai se tasi o tano e pito sili ona o mi I te tono ni usila o le tano lea na luatoa I Christchurch Paasia Arthur's Pass luaku I o tira tano o tira e o lava I Greymouth la talata I Tasman ma o le lona fitu ai lea o tano u umi I te tono le lalolangi atoa o le tausanga tasi iwa ono lima ia o le taimua mua lea na fatu atu to atasi ai ia le atu motu le nei o Cook Island ai olo avea pea New Zealand ia mai lato fo ia ngafa ma lato external affairs tau sanga tasi iwa ono lima le na o tasi iwa fitulua ia o tato uto I tilo e pulenga sa wā Idi Amin o le atunu o Uganda na ia whatonuina le ave esea malava foi o tangata Asia limas fulu afe I lato I aingi o lato passport sainga ia po ni passport Peritania lato ia tatawana ave esea mai lava I tutonu o Uganda nisi na ova inga mena tupulene ya so tau sanga o mawai.
In this update, a view the government's decision to keep up fuel support payments is pragmatic. Finance Minister Nicola Willis announced it's extending the in-work tax credit, increased health worker and eligible patient mileage rates and reimbursement for relievers. The package had been due to stop once petrol prices stayed low for a month. Westpac Chief Economist Kelly Eckhold says it makes sense given international volatility. The policy was designed to be time limited and targeted. What they're doing here still meets those sort of criteria. It would also be undesirable, I think, to be chopping and changing on policy settings. Chinese electric vehicles are driving a jump in car sales. Vehicle registrations were up 14.8% year on year in July, with more than 11,000 new registrations. MB says it doesn't have an estimate of compliance with the Healthy Homes standards a year after every rental had to meet them. Data released under the Official Information Act shows the agency received 463 now closed Healthy Homes complaints in the 11 months to May, with 24 leading to enforcement. Almost 3,700 properties were impacted by breaches like heating and insulation. MB's Brett Wilson says they focus their resources on areas where there's a high risk of non-compliance. Government agency diversity plans are facing scrutiny from an ACT MP. Treasury and MB have published plans calling for increased use of Taeao Māori and cultural practices at work. ACT's public service spokesperson Todd Stevenson says the agency should focus on core responsibilities. A polar blast is sweeping much of the country. State Highways 1 and 87 near Dunedin are closed by snow, while snow showers are expected to 300 metres around Wellington. Temperatures have plunged in Christchurch after yesterday's 19-degree high, with Thursday forecast to be the city's coldest day in 5 years at -5. That's news. In sport, hope from former Silver Fern Temipara Bailey that a Commonwealth Games gold in Glasgow might save domestic netball. Contracts for the ANZ Premierships players and staff expired on July 31, including Bailey's contract as Northern Stars coach in an uncertain local landscape. So that was the end of our contract period, so we don't know. It kind of affects a lot of people, and I think even the centres, the communities, they don't know either. Gianni Infantino's re-election campaign for March's FIFA presidency is under threat. The Welsh Football Association has withdrawn from endorsing his candidacy. The English are poised to follow suit. 2021 champion Emma Raducanu has withdrawn from the US Tennis Open due to a stress fracture in her right leg. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Tavale ye nei vainga la waltele mai tau watu le na wama mafale traffic tato northern motorway o faisi ma mafa mai le southbound le ngai mai ngai Rosedale ma Saninook aluaku ai Wairau Valley o le foi mai tau watu Takapuna and a North Code I le anga iane le tato awala lau papa o le foi o lo ua faisi pisi o le traffic le na o iai Takapuna to Hauraki Gulf o lo mai tau watu faisi slow o kako traffic mai Lake Road fa aluangi ngai Esmond Road and Friend Thomas Drive le taimi le nei Iai nei poloka I ngai langa iatu la tarata Takapuna Town Centre I le taimile nei ia male aluakunga I lunga le tato waterfront na I Hauraki Gulf. Wairau Valley e whapena fo I le whai atua mai ta wato whai asi mamafa o le traffic fo I lo iai. Tato I Henderson na concourse o lo mai ta watu o lo ua whaisi pisi le kaimile ngei anga ianele Lincoln Road ia whapena fo I whasosolo I fo I Great North Road I le taimile nei I lunga o le tato State Highway Sumaleono. Penrose on Great South Road o Fayasi pisi le taimile nei Nelson Street fo I lea lo o mai tawatu faisi pisi ia maingai Church Street lunga o tato southbound traffic paule vaenga le mai tawatu lo faisi pisi le taimile nei o na levana Ellerslie alwakwa I Penrose ia malfaso soloange Mount Wellington usio vaenga o naife o lolo Avtavale tautu analu sangole mulunga la awala ne taimile o 5 minute ute ai le fitsu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it.
We are for the Pacifica. We are Click X. Radio Samoa. Tasilima Ibatolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima Ibatolu. Amo. Malola para se famoria le tino nei taimi o le Taeao fo le vainga lata mai le nei le talo le taula tatu amata mai Samoa nei taimi o le Taeao lua se fulu ma le tasio le mafana fana le Samoa nei taimi o le Taeao langi le mai ma awa ma le tau Samoa nei taimi o le Taeao winga le tau Samoa mo nei so lua wala langi le le tau e pa u foi timo ni so vainga le tino ile so lua se fulu ma le degree Celsius en pa ile maulunga le bebela le Samoa e le nei aso lua se fulu ma le lua e lona mawalalo taru tala mai Samoa pe tali tu la balu e le Taeao nei ia fatalo fatu e foi mal taru kalame pa nga u mala para malu le Taeao re Samoa olo fa taru ma futa lunga le fa mo tasi ono tesi tasi pena fo Facebook mari YouTube ro Samoa le ngata America Samoa pena fo Samoa malo la para sifo maria le fo Taeao fo se vai talo tau tono New Zealand nei taru mata mai motu saute fatalo fa malo le tino so vai ngor motu saute lo taru ma futa nei Taeao langi le le tau Westport Sfutasi morunga Malu, fitu morunga Malu, Wanaka Malu, tele uto, ile so tol snow ni so timing, awawa, ia le tau ne yaso, timaru fa solo na awawa, to ofo snow tele timing, iba morunga Malu, Queenstown fa solo in awawa le tau, fa solo in to ofo snow, tele vainga, fa solo lang le leila wauli. Ono morunga Malu, awa le tau tele vainga o maru, valu morunga Malu Nelson, awa le tau pa utimuni so taimi se fulu morunga Malu, fa so na awa pa utimuni so vainga o kai kora, iva morunga Malu le so in Chicago. Fa so langi le lele tau to ofo le snow tele taimi, valu morunga Malu le yaso, futasi morunga Malu i Greymouth, langi le lele tau, ile so, fa solo ina awa to al snow tele vainga Alexandra langi le lei ila ori fitu morunga Malu awa le tau Blenheim es furu morunga Malu le so Dunedin fa solo to al snow tele taimi malo se sevili mai sauti sifo fitu morunga Malu mai ayo kara stete malo se fo moria nei Taeao fa solo na to al snow ile tele vainga awa le tau mo to yangi malo se sevili mai le tulangi le sauti sifo ni so taimi Pesi maruru tele fitu marunga maruru fa mawina mo kana stete le song tatu papa ile motu matu le pi to la vongo motu matu kai taia sfuru ono marunga maruru le so awa pa utimu ngari marsa vidi mai sauti sifo ni so timing fata lo for malo le tono so se va ngora lo bo Wellington lo tara ba futal nei Taeao malo se fo maruia pa utimu ni so timing baba ya tu to for snow so ka feferia o ko wori ni so timing angi mari marsa vidi mai saute e malo sini so time nei Taeao baru morunga Malu fa ma wina mo Wellington le so sfulima morunga Malu i fanga rei awa pa uti mo le so fa solo ina awa fo ilangi le tau tauranga sfulima morunga Malu tau po se fulu morunga Malu fa solo na awa langi le tau le so arotorua awawa fa solo langi le tau sfutasi morunga Malu ne yaso Palmerston North awawa pa utimo le so time sfutasi morunga Malu ne Plymouth sfutolo morunga Malu le so awawa pa utimo ni so time nei pia fa solo na awawa pa utimo le so ma se la bala wa ulis fut fa morunga Malu ne yaso valu morunga Malu in Masterton awawa pa utimo ni so time o le so ma bafati munga ni so time sfutolo morunga Malu le ben awawa pa utimo le so ele baba tu Hastings fulu morunga Malu awa pa utimu dai fo yaso fulu morunga Malu Gisborne asora awa pa utimu le so kirikiri ro Hamilton fulu tolu morunga Malu le so awa pa utimu na le le fia na ndai Tama ki makora wa kilani no fanga fasalanga Radio Samoa a pong sa pe fa for nei time o Taeao se fulu duolo ele Malu nei time o Taeao to ba we got to tell the so awa pa utimu ni so time langa le ile wa uri mana fia na nes por lima morunga Malu fa mawina mo kilani ile so Taeao pe audio le alangi le tau Malu yo ka so tasino na mawulunga langi le fo le stofi Malu fo spur lu lo na mawulunga fa solo na awa langi le for railing pa ujimu le stona imana sa langi le so for ba so lumana ia tu fa ba ba mana tu ina mai la vai tau nei time yo le Taeao a e fie lope ono lo fia lo fale lo lunga
siaki lo whanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga tawhailangi, siaki lo toa tusi pele ono a fiango fielo mau teilo longa. Talanoa i lo ainga I me whai pe ama mawhati munga, wha ma mama tewo tua maota, tātou tele pōlea le tau. Ai mawhai ona tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lau saonga le mu I taimi o loo longa mamafa, o loo yo lava lima. So matasi lo tele tula fitu ma no whaftaila tino I lau mai mo malawa whafonga nei taimi o le Taeao. Mene o taifa, wangan mana. O te pawai atu e pe e whoringa mai e taifa e whaatanga I lungo public transport. E fo taifa le whaatanga ina, pe ana se se le whai unga se tasi o vaenga I le whaatanga ino o taifau, o tangata malan taifau. Ai o isi taifau o fisoswani mo le taita ina fo leo lantou, a fo le sapo lantou e pōle vai. Yes, o leo o lo wa yeile tu la fono la nai mawhai e lava o na whaatanga ina ia nai taifau ia e whewha e whemala nga I lava I lungo pasi I so o se taimi o le aso. Peita ia ne o le tūlanga le tūla I mai le lua whe luas fultolu. Ia ono o se tasi fo I sa I lungo le pasi malana taifau. But na fo le peina mai tau se ai la I la tau. Ia matua ia I fo I na whapenala na vili leo fo o nga o lesa o taifau e kakau o nga yele vaenga fo I le ta o le mask I le whaperitania. Ina ia pui a fo I le mai le tūlanga o le sofa ia o tangata o lo o lunga le pasi. But o ese lava fo I la kaifau ma lato trainings o le ala le na o le anga alu le si tama ita ile ia malanta taifau I lunga o na efe soani mo ia e la tatou taifau ta o assistant dogs. Ia o le tūlanga lana o inga kwa leo ia na whai lava fo ia le tūlafono pata o le leo le teine lea nga whaau au lava fo ngā luanga ia whailanga ia kangi fo lea ona o lae e na te ilo le lea o lo o saunga le mu ma e ese fo le perspe ese le vaenga na lai ona whaavea ialana ia taifau mo ia so o lea fo la o manko e whaato ese fo ia le Auckland Transport isi mawhine lea ona o le se o le tūlanga sa ia I le whai unga ne na fo I taim. Ai sawa. Ia, whaatalo whai tātou ave pasi, ia ma tātou ave no whoafi, wai ei fo I tātou le mano le tino. O le whio I kākong whoafi, sorry, aso baru fo I le kakana ngoi le, a makainga a te tala le community o aku se mahai mua le kako. Wala fo io whoafi ma, le la, ele lo la so kalai. Ala so baru, aso ko ngai ngai. Yes. Sorry, maa ia. Ia. Wamang si kako ku e va ai ai sawa initially potino ma le Radio New Zealand telepisi initial of online nan bangal AI alfsili all of sini do they know what they're doing o to malama po lanto malama le lanto mele fai ele fa ngaina o le AI ya wa tele loa ai ele tem no whangai na le AI. Ai ele mea no mana ai whatau. O no ask le ai pen whana I mai ai le company. Malato tuatu simal telefoni. Tu sala lima koru e pe whakampangi ngā mai le AI. Tu sala mai lato options o te filifili. Fo le le metonu le te mana ai whatau. Mai la ke le fongi ma tuatusi. O wili aku. Wale vangasui ko akusi wale ko inga kampangi fole le wa te lola o data sana ko le ki mai le AI right ya msara po data so le kasi iva yeah so te lola lo winga na le vanga lo titula tu te lo company ala fi fa ngal AI ya te lo po mala e te lo ise vanga la mai AI e mo la tu business ya a tona ta wa fo ilele a wa ma fai onga a fo ile fai ki nga luenga fai pe la ta to wi nga lu a fa pe onga luenga ka nga lu aso a ku e nga lu AI sa wa kasi la so ia wa mautu uma e mai sera vala tono business pe tai o le popolengo lo ye o vai nga fo I privacy o privacy mal security o pisingisi la iki o le tula na awalanga le kamaleo AI e mafaianga mako I fa sufi mai oe ma avaku ya fa matalanga e leta tau ona ave ya wa mankolanga o nga o ai lungo le platform o fa matalanga sa leta tau ono ya o sala lau solo nga fa matalanga o le tulanga la e kakawa I pisingisi foi o nga o ina le lava I lato uma e lato te fa nga ina fo le AI lato ya intelligence le ngai e kakawa
kawa o ngā maukingoa e iai vaenga e safeguard ia pisingisi ina ia awane i mau fo ilele mauangi i liki kuangi me le tau ona sila fia laulangi ato so te loa i ele me le iai e fo i me le iai ia te le lopo ini pisinisi le tātou no o whaafonga mai lo lato whangaina le iai fo le yo ai longo in pisinisi Samoa whangaina le iai le taimi pero te loa te le o tanga ruenga na malo e pintatala no le Taeao le la fa malo lo mo tanga fa ngalwenga a ku le ai fa la tu ngalwenga only mo la to ala m fa le ai ngalwenga to no mo tanga lo malo o fa tau ona po o le tele o tu la fono fo ia ma vaenga to no palemene e goes through la lo vaenga po le under urgency ia po le fa ka kopenga nga mai el malo ina e pasia ala o titi lo atu e pe foninga mai e whaka koe kupula se me wha pe tono New Zealand tano mai le lua o vatu ma le concern o lo iai po le popolenga po sa o ma le lei ona ilo le lei ma goes through the system e tau ona goes through uma i vaenga uma me sa mo tu la fono e tau na pasi e tono le o le palemene ia pe ona i vaenga ia fo ina maua fo il tau po kala me ma e pe o le wa fa ala ilo fo ile le ma fa ai loa mai ele se tasi fo o constitution law expert le sunga ya Graham age layer o le tulanga lo ia ile papolenga ona e folinga mai wa so se tula fono la vai le taimi le nei wa ma ko e pe wa folinga wa fa ko pelau tu fo ile le ngana under urgency o lona winga wa fa vave ona faia manatua e ia pili po po tula fono e mi se taime te sau ona ilo ina tonu o le anta o le urgency o le vaenga e kakawa o nga iai e le aise a whaina but e le o tu la fono uma e le o ilo ilonga uma e te tau ona wha vave o le ese e singala a wa a wha pengi o le normal process lava ia e a vaku e propose le government se tu la fono ia o nga iai le ave o le select committee e la tau te ilo ia a iengi suinga e whai lava suinga le taimi le na ona fato a failea o le paloka mulimuli al palmenge e ilo ai la pe o le afa awau under urgency e au mai ele governments ia o nga avaku lo le what debates lo la ele parlemene ele ai la se input ale public ele foi se input sa tangata lau tele o lona winga fa avave ai o nga faile fa ai unga e au noa la mal tapa ia po le karikali ngisi swinga pe la o popolenga na o le ua ai o nga ua fa avave uma le fainga o le tele o nisi o tu la fono e tatau ona se taimi e ilo ina asa le ke malo fa tele tunu le taia o te mata i le replay o talonga le le Silver Thread New Zealand ma Sunshine Girls Jamaica sole e ma ya mo ya ni ka alo la o Jamaica ri yes o le kuaka mua pe anga kolu e ai na lida ia New Zealand aku kuaka longa lua kukusa ka fe kusala ko ai na mau ko aku kuaka long ko pe nga ke long ka bala la kiki ai ma le kuaka muri ya le na mana ia matele ai New Zealand ke lo abo chama kom ka le ya so le ki ofa ia nga la o skari ka no fa ya skari o le fa no skari ni ka sanga ya malo ai o le il popolenga wa le o pin auro mai nei le Silver Thread na New Zealand o lo tu baona il popolenga e tamarsanga net polo tono New Zealand por me ona to fa wa le to sang fo po o le o le tu le mau kingo ia nei time ya ele o mau tonu al taimi nei sau no fo inisio la o lo fa kon kalate fo ilele o la to ia tala wo uma fo la to kon karate le taimi nei so o la fo ila ma kwa le mau tonu uma la to po le al tulanga la ye le sila fo i tulanga mai o io na ye ia o tulanga la fo i tau seleni ile fa awa wina fo ia o le kalapu net polo la to ia le na vai fo ska ko ki ma ga yo ngai ka ya fa kim ma le malu ia Pi manga yor ka si fai ma fai le buki fa mole awa ke fa pasio le i buki wala ngai mole loka ko i o le sero fo le ma fo mole ko me fa ka ko ale le ale mo fa ngal fi fo ka ya Elena ama ya ko ko la sa ya fo ia bo malasu ka mo ba wala bo kire ngai ki or ka ya alu ba sa ko la sa o fa ngal aya do pe ke o ai ko el vanga ngale au inki ngale mal au senga ngai wifi fi fo la ko le
Ia mga whaile, ia Taeao, kuka mai orka kokola. Ola var kokola isa Samoa, e whai mai o kuka kokola isa Taeao pe audi. Iyo e. Mga ia nga Iyo, ia lo ngā fui ave whakele e whai $2. Wale ko ai fua. Wale ko ai fua sa si. Ai se ngi melo. Lo su tasi utana jola fitu. Pa wo fa fi fa on Taeao beni no tia fa. Yep. Le mattina quando sei tanto, quando vorrei offrire l'auto, che te le piamo, o te fia solo. Tu la mano, sia mi hai tu mano. Ole como li ma toi ma fai no. Talofalava, I'm Annie Polituatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A family-owned pastry company had been very successful for over 40 years. Then in the 1990s, the owners decided to expand their bakery business into other kinds of products. They worked harder than ever to make their new products. But in return for all their hard work, they actually lost money and almost went bankrupt. The businessman who finally bought this failing company said, "These people could not have worked any harder, but they could have worked smarter." You see, instead of working hard at what they did best, they worked hard at too many other things. And that's what caused them to fail. Our goal is to get results, not just get tired. That's why it's not enough to work hard.
we also have to work smart by knowing our limits, both our strengths and our weaknesses. Remember, a leopard can't change his spots, so why try? Don't fight the facts. Just be who you are, but become the very best you can be. Make the most of your natural personality and abilities, as well as your experience. But we also need to know our limits and not waste our time and energy trying to be something we're not. We need to work in areas where we're comfortable, competent, and confident. In a way, your personality is like your shoe size. You don't get to choose it, but you do get to choose whether or not you fill your shoes in life by reaching your full potential and making the most of your natural assets and abilities. Remember, your self-confidence must be in your real self. You've got to know the truth of who you are and who you're not. And the one who made you can show you exactly who he designed you to be. So why not ask Jesus to take control of your heart and life today? He's the one who can help you know your limits. He'll make you free to make the most of your personality and abilities so you become the best you can possibly be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. They are
Hoplega swana ole aso luar nei wa fa ye aso au kuso yo le bano si vala mai e abes fam le se tasi o fam na tu na fa na nei aso o telefonia matala tolu fitu tasi lima I botolu ia a lo abno fontato emaili on air at radiosamoa.co.nz. Ale foi lau o mi mai lungo tato Facebook mari YouTube o Samoa o mana ia tele lava na a o le foi se me alo fai aver ka o longa so fanga wanga wala val fa mo ngia lungo ka ko rikio fa mo ko longo ia so fanga o ngi ia so e ale le o tele o lo pois fa mo ngia lo pito ngal mara nei Taeao ele o ye se tato fa manu ia le se fa mo ngia lungo tato emaili le se fa mo ngia lungo tato Facebook mari YouTube o nei Taeao tato telefoni Elo e foi se fa mo nga nei Taeao fo ai e pe ia e fo nga mai so fa o ku se file mu e pe sa wa ya wa fa pe le se fa mo nga nga lo ka ko nga ya mana ya okay le a fo e ai e pa wa la so fa o ku so ye e file mu nga pa wale mo ka pe se a fa lo mai se wa se o nge no ngas fanga o se bala mai fa ya o ke pa pole le la fa mangu ya ko ma ko por kala me ya o nge ka ya fo wa ya wala ba ke de ala nga de le le sa lani alo mar pe se fa mo de tole pure nga mar penga radio sa mo mal tar po kala me ya te o pa fa pe o ni no ngas fa na wa yo ma tsango fiele pese yo fia mai no was safe ma it's out to was safe te dos fulo no Malu la Samoa le nugu o te no fo ai pe fa pe fea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia iai Solela susulu mai mahoma na tuai la Samoa le nugu o te nofo ai pe fa pe fea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia iai Matani, e momoli atuai, alo fai la Samoa, matalasi. Angi mai se matani, e momoli atuai, alo fai la Samoa, matalasi. Solo la poia una paolo lona sami la pe asulungia ele masina pe fa a pe fe ngalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa pacifica Angi mai se matani Memori atuai alo fai la Samoa matalasi Angi mai se matani memori atuai alo fai la Samoa matalasi
vatolu amo. Taimi pisi lava fo ile telo nisio vaenga o tatou awala Silverdale ileanga iane i le taulanga autu ilunga o tatou State Highway 1 i le southbound o fire si mamafa i le taimi le nei aluangi ngai Silverdale faso solo o Teha Valley Road aluangi ai Alpanima Rosedale Constellation Drive alui fo i lava North Coast ia mawangi ai ngai lata ni le tatou awala lau papa ia alui fo ngai tono taulanga maenga na mai tawatu fire si mafa traffic il time le nei mana kauta Albany o le fo ima tawatu pe amal fasu riva the travel time o lo o yai mo tato fasu riva minute avta vale lo no winga tautu ana lava fo ia vaenga uma ia o le awala pe o tahuhu Green Lane New Market Central Motorway Junction ia maltato o wala o papa vaenga uma na o le mai tawatu faisi pisi la nga ia tule na manukawa nga ia tu Albany o le time le nei ilunga fo i o le tato Southern Lato ia o le fo i o mafala traffic mai takanini fa pena fo i papkura ia Majuri o i to Tara fo i o lo mai tawatu e faisi pisi o Tara fo i o lo pisi Highbrook al waku i Mount Wellington ma Penrose ma Ellisy ia o tato walena o ia le time le nei le pisi mo o to ave ta avale lunga fo i le tato Southwestern lo mai tawatu Mount Roscoe faisi pisi o ngai Mayoro Street o le na fo i lo pisi Hillsborough ia ngai mai Saute Mangere Bridge o lo pisi le time le nei Massey Road Wiri ia Manukau ile nei fo time le Taeao avta vale o le kaimi pisi lava le nei o lona winga fa aitete ma ia tausisia le saunga le mulunga la wala o toi luas 10 minutos en tale o le vale. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm very ClickX? By Australia, fa New Zealand, to pera for my mo ai. Upolo sa vaki, manono apolima, Samoa nei. It's simple with 4 easy steps. I'm off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o milisen. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Nanga fa atua tuaina. KLICKEX. Fa fainga fia so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. O e tau sa ili sino fuanga le leima saunga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whai aonga Pasifika mo o lātou whale aonga I au kilani I saute ma Wellingtone. Mo le lesi talaina o lautama, po si talusanga I senga luenga. Whafso tai, Our Kids, ili ovalu se lau, luono lima whātoru fitu. Ovalu se lau, luono lima whātoru fitu. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le whaasifulu tau sangala na au nanga. Latau te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi, e o I le iloiloino o tau whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia talitonu, Whafso tai telefoni o ono walulima lua whawalufalua. O ono walulima lua whawalufalua. Petanga iane I le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. E whaingo whielo wōlanga, pe a le leilo wha aperitania. O talai na neia wanoa e teles talai I le Dynaspeak, moa o onga wha aperitania. A onga fua e ono fumau I New Zealand, pesi te seni New Zealand foi. O le a amatalia wasenga I le aso lua fito o Julai. A whai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellingtone. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fisosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whaatasi, lua lima lima, ono fitu whaatasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. O te nganga uniform,
Whawawene loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalo Community Services Card. E se iailo nifo i le nao le fase fulu tala. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whawalu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental. Smile every day. Amen. 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 Oh.
Ole ata le leia le nao le Taeao marulu le solua matua I whaapupunga le koko Samoa ma se I whaapupuna mai se alofa ke riso I tātou o langa le nei aso e a... Amene. Umaringi I solua ua matua pupuna mai le alofa ke riso I tātou uma oka. Yeah. Ke I ka pidelu o kako ku. Tikla po A+ le aso le Lea la. Wa sa o le lei. Malo famtai le tunu. Just for just minuto lo tona tano le tu la valo tano tano masa mo beta val e le Taeao nei na pepe le fama o vela langa toast. O langa malu le Taeao na ala alka vela po le sima le toast a wo I puti le Taeao. Umba Taeao. La pepe malo. Bagaya. Fatalo falta bakala me le sunga asiata peni amina Malu bale ainga le fa mai oi vai tele manino le ia le tato wa fa mo tasi o no tasi maltasi vai tele uso ala fat malo la bale ngare lui ne fo yaso ia family le tu ai favor la fanga fo ni yaso la manino mal tato ala leo Samoa ya pe ona maua mai le fa fonga tato bakala me Samoa ya malo fa tai le Taeao fo nei matua le alo sueta pena tamai tile Taeao malo le ona saia yes te ro ma nei o meio o titilo le tele o meo inquiry for le faila fai report yeah o so ngai le lei awai o ni mele ato tona le lei e mai le repoti ia baenga e mafai na fa le ai na paualona a fa peo se fa fitau ni ma se vai ngai le ato to se unanga o mai soi fu se tangata e le ma fa no te fa fo mai le o lo tangata ai ai ni le sona le ma le taua e ma fa ona o ina o te pa va tu la ile mena tu pul fa le ma e te lona o mai soi fu sama a o le complain le tina e ai vai ngai le ona ato to na fa tino ngaluenga tono fa mai ato o le na mafua I ona o mara soi fu sion toru a fua ia I fitus fuluiva tausanga o le tamale o lona swafa o Colin John Clarkson o leanga avile fale mai fo ile ona yelo na ngase lava fo ile o le mai suka pe taila o le taimito no ale na tupo ile fala lavi o lo tetal tonu ia ele ile lei o nga monitor ina fo ile le e la tausanga lu ile taimile na le mawalunga ma le mawalalo ia o le taimi o ia ile suka to in ngai lo ar ko inga wa mawalalo suka o la na la yo nga ku o le potu fo ile na fai ai lon to lua o lai o ye si nga polenga ma ki ngwa fa lo ku pe ia wa mawalalo no na suka ai o le na ma wa mai ya o kwar ko inga I ile cardiac care unit o inale na ma wa sto ina fo ile le pe wa mataponia inga ile vala una to ava to fa anatinati fo ile le to tong fiti but wa mali wa sitama but ole tulanga na ai ole aso uso la sos funa se malua fes fluiva na ile tulanga le na ba ole le fo ile le vaenga ia sakiu ke kaimile ile va ai le fo ile ia tau mafaila va fo ia consistent le nga I fo ile le siaki pe le suka sitama le ona moni lava la ole o ko fai pe on e sauno ole nga o vaenga nei ina ia o ina mole lumana I patia ta ia ole si fo ila o onga ia maukingoa ia train le pe fo mai ia lava nurses wa ke le po le mea e kasi fo se nurse ai limangi mai nga keita ile taimile na lai ona fo mai fo ile ia make sure ia si uma mai wa lai o lai skama ile nga o lai ka uai fo ia staffing ile taimile but ele tonu penga si o ki pol mea fo inga on call says but o esa o le ala sa no ta ua ia vaenga ia mole tiro fo ile ia maukingoa o amenga misi le la taimi ka wanga fa ato le taimile nei telo a couple of things no o ina mai ile vaenga le fo le o le mele o le elo se mele o assumption o le meaning o le fam talanga fo ile no foi tau le poti o le ngaluenga le nurse na fine alwatu le yelta mai I lona moenga o la fa pe o la ile fa le ta o bane Taeao so le winga la le talo mele o assumption ele se mele le fo le wa afa pe o se ke le langa
lana mate lena whapeo lai, a te male o savali e alue, e su se mea e wala wailo i o maurano le toto a. Le si vaenga tau no o ina mai i. Pea e ko kere kaka whipasi ai i le mela sa i le tama, le skepulenga i tama le mena pa uai. Ai le ma se sina ask mo se fsoswani a. I mean, o hais ka ngaka re a wako o le, pe o lai mafatia mai le tanga te mana me se fsoswani. Ala kwa pasi e alu le mela e alu ai le se i o fu se fsoswani mo ia. I mean, ona mai tau wana no fai tau mo fa pe. Ah, sole. Ka fe feri ai anga ingi sing fsoswani si tama ai fa sa oi no soifua. Ya pe o ta wana nei va nga yola taita titi lo fole le ia. Lo nga fone nga mai o la tau ia nga se ile suka. E ia taimi e loe la tau wa po mau lalo a. Ia na failea sa ili lao se e wa te lo me ai e tua ia le te fa fo il suka e lona le tau nei. It's tau la foi. Ia atono foi se taimi le wa tilo foi ia mtanga wenga la tau ia fale mai. Pe afa pe poko le ave inga ikanga kai nga sanga se mai suka. E ka wala ngo ye singa vaenga foi le singa supply la titi lava foi. Inga ia avoid la le misi mai o la tau. Wa ke le lo penga wa kule fo mai le. Ile nurse e va kule mea ai le taimi le mio la toi ina ia o fa le tonu o la ele o mawa ku sitama. Pato la wa lu sko inga so se mea ai foi le tamo fai ina ia ko foi le molo na ia foi suka. Ia asa le ia. O le si maenga na o maua i le talanga o to ina le. Ele o to ina ele fa lango inisi. O le winga fa talanga foi le o to inga tanga foi le e lolo i le me fai. Tula ilo alu fai ele kau aska nga ka mo se fsoswani Ia ko nga mela le na mo fone le wa to ina wa wa lo suka. Ia ku ro ye lunga ele aska le nurse la ko fsoswani. Ai ku ia lo so ia la ku foi. Ele foi se me ai kongole. Ole pusa isa Yes. E ka fo ko se fo malo ro ka nga Io o tulanga uma I wa ka kau onga fo ile to tilo to ia fo ia lo se fo malo loina. Ai mai se lava ia ila to ia nga sanga se tunga fa pe. E te tau lava na awana I fa ta mala fo ile kai pe ila lo ka fa ku ia ko nga sinka mai ka po ki fo ile ko ngo poku ia. Ku wa ia nga ngai me iti ai e mauti no ai. E ma fa ia onga ia wa isi ka ke fa lo ngolo sunga la wa. Ole lole nga singa lole le ta ma fale taimi le yo isi fa mai sinka mai su kalava kele lo wa kele mai suka ya ole abo fo le ina I tala fo e fa alongo I fo ia la to ngase ya manai me la ikia ia inga ia at least ta muli akul fo mai ia ola wa ka ma fai wa ka ia se to a fo le ina tangata manai ngase ole awa onga ta wa la fai ta wa tu ile vanga le elinga ngala protan yelo ilfa punga Mr. Clarkson's death could be said to be a prime example of the principle that the provision of the appropriate food is in fact a form of medical treatment. Yes. Ya wa te loa na watu stamale le pusa isa la I se me ai. E fetau le le vanga le mana bia mo ia ile mo la lolon tot. Ia fo ia fa fitau na. Ya ala ko kala ko pusa isa li mo pusa isa le se me ai wo. Ke le fa le ko alfa mai a giusira le ko wa kind of fine. Ia le so e mana ia recommendations le mai lipoti pa wa le ele fa to fa fo ia mai le so fo stama ia le a fa pe tu langa le ia tanto ia va le so fo malo loin va le so fo malo no tanto ta sinale sono ta wen fa na o ina mana ba ia a fa ngoro la ka e mo mai le kise ia suan me ora rinkia ma far kakalo ia ma onge ngalo pusin ma venga ia mo ko nga fel fa skingo ia ma venga le nga ku ya le ia fa ia vai alo fa malo skingo ke pe yo vai lo fa malo skingo so taru ta mai sa mo le Taeao ka ko mo Lucy for your Taeao. Yeah, tau. Vale. Ya fa no le kiki. Yo pa tua tua sivi. Ya. Come on, let's go. Vale, con cau.
Mana vai fafo, mana vai tonu. Mana vai fafo, ma tele mo nai mama, ia, manu ia tele le nei aso, mafuafuanga uma soifua ia. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima i watolu amo. O te toi whatalofo e lo tātou o tunu o le nei fo i a safou. O tātou wheroa i o wale au nanga ma le tautua masani. Usi mai alau whaafonga. O le umi ai o le peo le eletise le motu atoa upolu. Mai le afiafi ua tangi alisi o le asafraile ua mawae. Aena fito aola i le te o se fuluma le lua i le pō. Na mafua ona o soonga waia malolosi. E feso ta iatu i le afinu me la lua o lo i le fale eletise i fianga. Wa whairoa lea mafua anga i le pulenga o le whalaptonga le malosi tau eletise. I le whaamatalanga o lo whaaua upea ngā luenga. E tau fiai le toe tu lai mai o seisi whaale tonu. E toe pongi sa ato ai le motu au ponu. Se whale tonu na tuta i ai fuafuanga masani le amatanga o le whae ungo le vai aso. E pe o le pongi sa i o whale whai ai ta longa pingo, wawe na tāpuni puni ai nisi o whale o loa te tele supermarketi. Ai na le tau nuu ai manisi o fuafuanga na whaatulanga mo le afiafi. I le pepa o whaasara longa mai le malosi tau eletise o whae loa ai. O le afi fianga. O le o ngā tonu ngā le mū leo whesota inga umatau eletise mo uporu atoa. He au fi ai ma whesota inga whaateko na losi tau eletise. O le no whanga fo i lea o whanga uma i eire tūlanga tau sao ngā le mū. O le whaasoa ino le eletise mo uporu. Wa mamoni atua i le wha malu lunga le wha laptonga i ai ngā uma mapisinisi. Ai mai se o isi au nanga na fia. Ona o lea wha le tonu. E peo na sila fia o whale tonu onga na fia i lea au nanga i le masina o mati. E o ia a perida le tausanga ua mawae. Na tutongi ei le malo se tau i mo mea tō tino a inga mapisi nisi na whaale ngaina i le whai mapeso o le pawa. O se tau i na whaaluai le malo se tupe e tusa ma le tasi tesi ma le iwa miliona tala. O tau fia mo se teimi le tu mauta alonga la kapiliki a le tūmua Central Sublique, a o whai ai pēr su e ngā leo leo, e sa eidi ai le mafua anga o le mariu o se tamalaka piliki se vevesi, na tūla i mai le tā alonga i le vāo le au laka piliki a Malisi, ma le a Pia Maroons, le ana whai ai le malai laka pi vai ala i le asa tō nai o mawae. O whai roi se pepo whaamtalanga mai le pūlenga le nei tā alonga i Samoa. Wa ngā lulu e whaatasi umanei kalapu o a fia, e tu ina atu le vesoa swani le ainga o le tamata alo ua maliu, ai mai se o su enga lo whaiele o leo. Wa tu ina atu fo i le pūlenga le raka piliki le tunuu, le vesoa swani i le ainga o le ua maliu, le sunga savea tama Rachel Whaamavaenga. O lo talo sanga ina nei leo le vesoa swani mai le tunuu, e ala ini whaamatalanga ma niata video, ai mai se niata na pue, e tu ina atu moa lātu su enga. Wa tu ina atu le tali te tea ala pati ropeti morianga uma leo. E au fi ai le fasio di tangata wha moe moeina ma le fasio di tangata paivalea. Ai ua tōlo pōi le aso sa furufitua o kuso.
Ni talia lui ma Vincent e Sarah, se isi te sila mua lalo ia I wha mau ngā leo leo. O I lato uma ia to tolu o lo tua ia le maliu se tau le lea, I le noa fuanga o lo ia I le pisi nisi mo tā whaonga, le tau mea sina hideaway I le lua vai aso vae. E pēra si le fia o lea whaala valawe na tūla I mai, mo tāpuni ai ma lea pisi nisi. Ai lea songa fua le vai aso na ina toe vala wai morianga o Alapati, o Louis ma Vincent, lea ua tatala I latou I tua ni ai inga, e whaatali ai se aso e vala wai ni mori maua leo I morianga, o tua ia umai I latou. O le vala aunga lai lea so se furufitu o le masina nei, e te tau na wha mautu wai se aso e su e ai morianga, o le fasi o ti tangata wha moina, o le fasi o ti tangata paivalea, ma morianga o le whao lima. O le tuanai o le lima masina talu o na wha umatia e le malaia po le afi le masina o Februari, o le tausanga nei le whare o loa tele, le hypermarket e le company o Frankie's o lo I tele. O le tau wha I unga o le masina umawai atu nei o Iulai. Na wha mautu wai le maua e lea company, o le wha manianga tau tupe, e se fulu tasi miliona tā la, o le insure o le whale atoa mai le company insure, o le Federal Pacific Insurance. O le pule o lea company le tō whāna mula ulu Sami Leota, na sainia maleli pule ia Frankie kai le tu ina atu o lea wha manianga tupe, o le insure. O le tausanga I luafes fulu ono, na te tala I le whale o loa tele hypermarket o Frankie's I tele, ma ave ai o se tasi o noa fuanga, e tumu I eile atunu I wha taunga. Pei tai o le mū le masina o Februari o le nei tausanga na wha muta aile au nanga, a lea whale o loa tele o le company of Frankie's. O stasi o noa fuanga o lea company o lo I tele tai lava, na toi te tala ni masina le I mamau atu, ma wha awa wai le supermarket e pe o na iai le teme nei. O le ua mai a tālo ngā malo le tau pulenga le tau sini o ai Samoa I le nei tausanga, ma ua manu malo ai le na o le lua pine, e tasi le auro, tasi le pine siliva. O tālo ngā si ua mea mamafa na maua ai pine a Samoa, le ana manu malo ai le te mai tai o sein e stao e si le pine auro, ai o le ali o John Tuffy na maua le pine siliva. I le whaatūlanga ina o atunu ma pine na lanto maua, o Samoa o sao wha I le tūlanga sifurufitu, mai leo wha inga e tolu sifuru ono atunu na tausin, yo. Ai o tūlanga tolu Samoa I le whaatūlanga ina o aua atunu o le Pasifika. O tālonga malo le tau pulenga na whaia I Birmingham I Peletania, I le tausanga I luafe lua, e 5 pine na manu malo ai Samoa. Tasi le auro, ai wha pine siliva, ma sao wha iai le tūlanga se furu maliva. O le tau mawhainga le au masi au le tātu utunu o ia tālonga wha vau malo, I le masina na te nei, wa au si ai e Samoa se isi tūlanga mawalunga, ina wa whiriwhiri ai le fionga tu au Pepe Jerry Warwick, o lo wha aururu I ai tālonga si ua me mamafa le tātu utunu, e a vema pele stene o lea tālonga, mo atunu o malo le tāpulenga, le Commonwealth Weightlifting Federation. Talai o le nei yaso wheroa I mo seisi whaapoponga, saifua. Pui lo a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu I fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso walo I singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tu I fulu, tanga iane I le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whai ngō fie, mo whawhesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le puipuia na I lola tonga fitia. Whai nei lola utuia fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Malor foi ave tabale nei taimi o le Taeao, ba ia
vai ngolo ko sina I whanau la onga ora so na fa so ina lam ta vale ma a vel fa mo mo nei whanau ya mo la tu sango le mo nei Taeao fa mana tu masani mo tatou ya me se fo nei Taeao le lo su tu mga wenga man bori na nei whanau la onga nei Taeao fo fa se pisio lo ta highways nei time o Taeao ta tolo malanga mai sifo la e okay le malanga mai o Green Height le malanga mai le North Shore tu le o so mai tu e full bad pasi mai Wherua pai and Hobsonville la pisi la flow le ya link mai for full bad full on West Gate la e mana ia foi pisi flow Royal Road on ramp por loka Lincoln Road on ramp por loka Teara 2 on ramp por loka fa sort mai 40 Point Civilian Western Springs por loka city bound na full on Taeao afe mai le lo se fulu pasi mai tano la flow le lei fa sort mai Roscoe o ne hanga la mana pasi mai la wala la papa after mana vale le lo se fulu la PC la flow nei te mo Taeao both directions fa wa mai le lo se fulu Massey Road both south and west fa se poloka ne banga Taeao and around Poinu Road and Lambie Drive Rainbow's End Polo kare bang on Taeao. Ta tolo malanga taulanga Kilani anga atu nei Saute City bound State Highway 1 Manarewa on ramp face polo kare Titi. Okay, Manukawa anga I te Irirangi. Stamaki Road Poloka, Highbrook Poloka, Tip Top Corner Poloka, Mount Wellington Poloka, Ellerslie Penrose Poloka. Pasal Green Lane flow le lei ta tolo malanga by North Shore. Tulang Masani, Lavamang Masani, Otea Valley Road, Wairau Valley, Takapuna North Coast, Poloka, City bound now Northern Motorway. So lunga la wala, they tell Taeao, Sapa Ultimo de Taeao, all of Simasa se la wala so of the valley, also on the fast so in a losa. Drive to the conditions, to Lago Ilmasa se la wala, Papina for the Bible Mure to the valley. Lunga la wala, they tell me Ole Taeao. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Faiste fo fuanga ta penailo a inga mololonga. Tala noa ilo a inga I limea I fai pe asi I tiele vai au ta folo fali. Tu au meta au e se no fuanga saunga lemu. Ma faonga se a fianga o lolonga o tuanai. E fai male sona o leona toe tu lai mai o ia fianga ilo a inga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga te whailangi. O lo saunga lemu I taime o lolonga mamafa. O lo o yo lava lima. Wai gana te wane nei tala le tau I le nei whaitani o le Taeao wawai atu I Samoa lua se fulu ma le lua wai ele vevela le Samoa te le iwa I Samoa nei taimi o le Taeao tu mawinga langi le lei o le tau I pa utimu ni so vaenga o Samoa le so wawai atu mwhaina o le lua se ma le iwa degrees Celsius maurunga le vevela le Samoa I le nei yaso lua se fulu ma le tolu I lona maualalo se kikilo aku yes o tulanga na ile vevela Samoa nei yaso so fatala fatu pa angal tara pakala mele ngata lungo le famo tasi ono tasi maltasi fa pena fo ilungo le Facebook mari YouTube ro le Samoa tara mafutai e le nei fo Taeao fo malo lava ia le soi fu maruia e le nei fo Taeao fo tato asiasi il tulanga ile tau Australia fatala fatu le malo le tenu so se va Australia lo tara mafutai nei temo le Taeao malo lava soi fu maruia ale lo mo Canberra o le Malulu minus 0.3 o le Malulu nei time o le Taeao e pua o le Taeao fa sono na awa lang de leni so time is fulu mo runga le Malulu fa mawina mo Canberra le nei fa yaso malo le tenu ala papa a Melbourne good morning malo si fo mo we fito le Malulu nei time o le Taeao winga fa mawina le tau mo Melbourne le yaso awa pa o timu mama lang de leni so time is fulu mo runga le Malulu fa mawina mo Melbourne le nei so ua utatu yai le malo le tenu I sini Australia good morning malo le Malulu nei time o le Taeao we got to tau sini Australia na fa solo in sulu matengo fila la sfulu ival marunga le malu le fa mawina mo sini Australia le so Adelaide fa talo fa mai ni so bangal tana paklame nei Taeao ival le Malulu nei time o le Taeao we got to tau fa mawina fa solo na awa
ia le tau le sos fu far mo runga le maru fa ma wina mo Adelaide 88 and for us for ta to Rio Brisbane. Good morning. Ma lo se fo mo le ta se fu le maru lu le tai mi o le tai we got to tau Brisbane. Fa solo e na su sur mata ngo fiele la ma na yele vela le so lo su to ma runga le vela fa mo wina mo Brisbane le so e le baba ia to Perth Australia fa ta va to le tai a fo fu limo le maru lu we got to tau Perth Australia le so o le fa solo ina awa pa una wanga ba malang de lepo ni so time is for river mo runga ma ro le fa mo wina mo Perth Australia tele na ba Australia mo tula o le tau mo wina mo nei fo yaso tama ki ka ro o kilani no fanga fa salonga radio Samoa as for lo o yele malu lu nei time o le Taeao o te baba yatu ma nei sul male lai sorry seki ar solo le sul mai fa fori manga ke mer kai ai fesimaru lus for luolo yai ele nei time le tai tu mau wingo le tau le so ole a fa solo ina fo e fa solo ina awa langi de le tau ia e pa fo ina wanga ba mai ni so taimi ole nei fo yaso sfuma lima mo longa maru lu fa mo bina mo ke langi le so tai langi de le tau ar mo ka maru lu ka ya sfutasi Marunga le marulu Taeao fa pena foi mala stoffi lang de le fo le tau e marulu fo sfulu lua marunga le marulu le stoffi a walang de le for raile pa utimula sto nai mana salang de le so for va solo mana ya fa bobo o bana tu ina mala vai tau le time le Taeao fo a e fie lope ono lo fielo fale lolunga si akilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council ilunga o upenga tafailangi si akilo to atu si pele ono a fiango fielo mau tai lolonga talanoa ilo ainga me fai pe ama mafati munga fa mama tewo tu amaota tato telepole le tau ai mafai una tato sa uni mo fisuia ingo wingol tau o lo sa onga le bu tai mi lolonga mafa o lo yo lava lima sa ful mole ono lo jale tu la valu to e fa sala wina tato tala mai sa mo pe ona fa sala wina le tai pe tala tu la se ful mole lo le so por fitu po ana le mo le fa po tato tala mai sa mo le tala valu le tai o tai au so tato tala na mai sa mo na we fa fo mai si le fia ya mo le tele mai ngo me lo tu sa mo e le ne fo ya so fo o tato o dio se fulu male ono mala fa lo te anile tu la valu o si mai lo mai mo la fa fo tato mo fa sa mo le tai au E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata, e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ia ngā lulu e whaatasi le lavelau ma le tuulau. O le lavelau, o le whasila au le e whailo na lave, e au maia le awhai sele ai le lau i aso. O le tuulau, o le lou le e tuu ai lau. I lunga i le tangata o loo iai le lavelau. Ia po le tangata o loo atoina le fale. A le ai le lavelau. E le aise au ngā o le lou tuulau. A le ai fo ise lou tuulau. E le mawhai o na ngalue le lavelau. O nei mea o vaenga umalava o le ina i lau. E whaatusa i tangata mālanto ngā luenga ese. Ai aunga lava i le mea tasi. O le soifuanga le nei e lea i lava se whaimona le mawhai. O le ala lea e tāua ai le ua ngatasi. A wai le sua se lolo i se popo e tasi. E pei lava o na talitonu tautai a le malosi le tausulu e la lama i le moana. E le mawhai o na maua nia a wai lo loto le sami. O le mea fo i lea. Ia ngā lulu e whaatasi le lavelau ma le tuulau. E manuia lau whaasausaunga Samoa.
Taslima iwa tolu. Ua taunu umai Loretta i le fale, i le te au le tasi i le vaveau. No leka, o fia sa ei ai. O le waka le kasi le vaveau whakoa e kaungu umai le fale. Inga e whai mei nge kaungu umai le ongo, o fia sa ei ai. Sa uia le whale mai ma lo uso, e ke lo fo e cancer skenge ai le wa e mai fo i. Ngā ko vili whaakoru aku, mai sanga le kari ai lau California. Si e kilo nge fo i mi skōrunga e vili mai lea. Ia ola o mo moe mōli mangawa si au whangau. Ia le fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, o le kasi le lua le kolu lau pepelo. O koe o mi fo iau masingi wha mau mau kupe. Wha mole, ioe, wha maangalo mai au, ua o manga mia safsasoangi. Ua mawai ni maasina, sa ili e Loretta sefsosoani i le mapu mai services. Ua amatau na whaasol manuia le ainga o Loretta. Malo lava Loretta, o waia le swinga le lei o si o tātou ainga. Whaaftai mo whaataunga, ma le tongina o a tātou pili. Whaawetai mo le fsasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua, ua o maua le fsasoani e fafoa i lo whaafita auli, o le taalo i masini poka. Veili le mapu mai a, o walu salau lua tase lua lua, o walu salau lua tase lua. I love you, husband. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. Aboi amu uso. Bag. On enterprise motor group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fi o show lau ka mai lunga lau wala. Pa wa koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O fe foi cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Le Shine Dental, susu mai i le latou falefou. Wa te le ma matangofie, il fai a fole siaki au oloa, fa apele ni fa pia tasi. Moe wa le stala mai o fou mai i le Shine Dental, i le nau le lima se lau i vaiva tala. Fai a fua quotes mo le wins ma le ACC, fa tasi ai ma le fai fua o tong fitinga, moe sful waluto sanga ngai lalo. Le Shine Dental, hawhia mai loa i le 575 Great South Road Manukau. Telefoni 255 255 Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga whapito. Tauto mo Samoa, malpo kala me maro le Taeao, tātu ele nea so lua wafa ia so o kuso le tāra wholonga le lua fe lua se fulu ma le ono. Rai mātuam tātou uma mori tamaiti la ongara nei Taeao, mai tamaiti tuai la ongara pesele mo o e.
persona inga o whaaso e salona si ufofonga italinga ai sa e no fo ma salo salo lero fai si au laine ingalo lero sa e tuta si pango pango tate to e fata si se aso e fai fuori olena ole nei e sole la sai una manu malelei Marielo lo tropeai ai sema sei e fai fuori olena ole nei mole mole kovan sili ma fai ona tali ola ufesili na mafu ai sea na ve ai ta papa mota salona si ufofonga italinga e fai fuori olena ole nei sole la sai una manu malelei malielo lo tropeai ai sema sei e fai fuori olena Whape whianga o le Taeao whanana Jerome Gray o le nā o le nei le tautua mo o le Radio Samoa aso lua vai aste tasi lo mo le mano o le tāna pakalame maru o le Taeao tera noa tuai le whianga le sao soli le whianga Peter to susulu to whaesu o bole msio le ufatas mai mo le tā to pakalame o le nei fo i Taeao fau ia whio mai o le tā pakalame nei Taeao no whianga Peter maru le se fo mo le e fo manui te vai ia e fo lo fat fo do fisa malu mangal benga taua pe foi ona fatalo fat foi sio tanto watunu o lo fa fonga mai foi ni tana fo ia la fenga luenga le tua ia tu po mai el tanto watunu wome masak ia e meshe la to wa pa ia exercise ia Taeao la me anga e kong fa mo mo mali sa le ia mas ni vai time le malu lu ala fenga pito ta mata sano le mama te la tunta te no inga luenga ia male au nanga South Seas o lepe foringa mai ele ngata o nurses e atu nei o Samoa pena fo nurses o mai Samoa nei o nga luenga le tele mo manai o le mata watu e nurses na fa fele fo la so nafi ma malanga mai Samoa io e to ono ele tausi soifua ia mai Samoa mai o pia e o mai ai si mai mtotua o tashi isi o lesi mai lalomanu
ia le si vaenga mai I tua sivi ma sa foto o e tolu la masina e le amato tali malo I South Seas o le pokalame nei wato nei le wata usanga o ngato ngā lue ai tam fai fo ia e tā penga ina ia whaamalia ina ia le finangalo fo I o le matanga luenga o soifo malo roinga Samoa whapea fo in whaamalia ina le finangalo fo I o le matanga luenga vai whafo New Zealand wa la tauna le whaatupe ina ia ma se pokalame tā o tele la tā nofo wharononga fo I ma e foi la ngonga fa alien na fi le tono le mai Samoa le ngata idea o le o foi mai nisi foi o le au nurses le Samoa mua anga I Samoa o umana totolu masina ia e manga ia kele kala ma o kakarikongu ma mauku foi lo ka ika la ngonga ka o kele pokalame ka o mo le fa so ia leo le mala malama se kufa ia masisi ki ai ia le pakingonga o ngaduanga fo ia e mesela ia ngui kua langa pe o le ngaunga le we makanga luanga Samoa e ka kau nga ngai ile au nganga la ko ia le me lo a fiwa ia le atumu ia ilo le mele o kumu mai ia pia ia ma ile ia fo ile umi le whakarikaringa la ko ia te fo ka ko ngai le emergency service la ko ia mero moa kumu ia ai anga whape e whamasangi na tunu o ngā ngai pe I la ko fōmai. Ia oi ngā lawa e malu ai fōi mapuipoi la ko langa o ka ngaka ia ngai le emergency. Usok pa ka ungu mea o le auki. Bak fōi at whafunga la kungu. Ka koupi mo mea ngā a le ela le nganga ia ma afkai e koru masinga la le o I South Seas o Chawa a ko ngai le e malu iai ma api iai ma whamauku iai ia a le a mau fo ia vango ai e a nga iai I o ambaru ia le vaenga I se kaini ko kongula le koru masinga lea malo ia mana fo le no se I whaatala whalta po kalame wa whapeo whafong manei Taeao ia malo le malanga manuia fo le ngā lue tono New Zealand nei mo le tonu masina io malo ka o kere nga saunga fo I se tasi o mai tai matua ua ova male lua suklau sanga taluan tautua ma vea matau si soifua I Samoa pakua o mai ale o nga ie I fafo I se pokalame o nga whapengi ea o paikala ia langa o le matanga luenga lava soifua mara I Samoa ke le nga luenga I momia Manku o ka konge I mesela le au li kaya la tau ia a o I Samoa o lai o I Samoa o ainga e ele ngau umaro lava le kaukua I ngei mga luenga koe fo I ainga I Samoa a whangawhanga le kau a ngai le lolo le pe la kou ia le whaari whakalo a le whaarla o ka konge le au makua e mai loa o whainga ka ia a ngai whare mai I Samoa e koe fo I mai lava I ngei ia eila ala kulanga le e ke le nga luenga ka kaunga whai I da makanga luenga o soifua marang I Samoa inga ia siki ai le kulanga o au nganga mole manguia le ia pongula o le u pokalame ngei a makaku le au whainga luenga ai se lau kausi soifua I kua vai le lava fo mai e fasa fua vo ile le kua a o le au kausi soifua o ila koua nga le ngafa ia pongula whai le pokalame lea sisi kaime o luma ia fai sisi pokalame o ngisi mea o iai mo masingi ia lava foi kanga kai mala malama le whainga o masingi po le scanning o le kingo o alava wha mas ia ai o le laka ika foi vai iai I le makanga luenga I Samoa e mo mea lava le ongoing maintenance o meo ngofuanga foi e ngofo ai mas ia va ale ai le ongoing po fia lava le kungu ale le leide va ai lava o maoka ma ngofuanga ma o fisa o masingi
e le umia malepe e le umia vai aku fa le kong ia pela pulanga nga ke le nga luanga I se o le ngai vai ma it's just part of the workforce development e malanga aku ia nurses fo ngai Samoa fa sola ko komai sa ili fo mama la mala kile mau so ka inga ba kasinga me kawa I menge o so ka inga networks o le masangi o le silesi fa ngofie fo ionga kolo aku so kolo pe mau me so swangi I lau ke mala ne ga le nga pokala ma lo fa te ma tango fiele to la foi le nga le fa se self sees ma ta to si so fo ma ro le mai Samoa no manatu se of sile mai so feeling ala wala valo sile feel tu langa le na tala no nei le tatu po kala fo Malu le Taeao ile tu langa of sitting ia ile fainga Malu lo ye nei ile fa ta tope ma fa tope la ona pasiel tele no se tu la fo no fo le fa punga ngal Paultania legislation passed under urgency o te titilo atu fa mai ele yo New Zealand il vanga le tal mai le lua fe male balu ala fta tu tupu o la no silfia o la me ma fo ona fa to pela fa pe ona pasini si o tu la fono to lo pa mene e ala nga ma fu on nga o minska va o le malo la vai fa ko ingal pokala mela ko via e nga fo ele ia pasia ku la fongo ya ngo male me ka o le public scrutiny ia wange va ia ile aku va ole wala masangi la va e ka kaunga ongo va yaso e va kula fongo e le faikaunga mo boa ia onga faikaunga lua lola ia onga mai lola i ro komiki e ka kaunga ongo va yaso e ka kia mai e se komiki e laupe ilo ilonga le kula fongo lea ia matalo sanga I fo ile aku laupe le e avakwe faali o la ko fingalo le kula fongo avela maka upu ala urgency ia longa winga ele o ikua mal power mea faikau mo faikau longa lua ke ia o faikau ngolong ko mapasia ai I faalia se langonga po se fingalo la laupe le ai mai se la ko e ongo afia mai le kula fongo ia ole paula valane mea le kuangai la ko ia fai o kom fainga langa uma fesili mamaka upu ko kongu ole mau ka fo ia e peka yang ole ngu mera lava o lai le malo la ko ia ai e mari fo ila ba ole mera va ia ka unga pasia ma ioe uma ai vai ngai se sel malo ia mele ka ke vai aku e pei ole o I fafo o le malo ia ko ingale o baba samanga le makai saba ide e pei for ingale o io se ni skala nga ka wai ma so I pei le nga and so kele la o kangaka I mese ia pa konga fo ia lo ia la legal society kele la professor o ongal me ka ole open transparent democracy e lau ke fai kio ia I le kulanga lea e mongi la vala e fai umai pa ki le mea e mese pe ala kalaka o le a ka aper fongo e le I pasia la ko kula fongo a le mele wadi ali mai I whainga malo lea ua kele maka upu lau ke avakua I kongo le mau ka fongo e momoli aku se a wala whaangaki ngaki ma le maua ia se avangoa le aku ngu e o foi fai pule la I le kuangai e le o lava se kaimi e lau ke sila kokoa ia I mai loilo ma whainga luenga ia kaunga whai ina ia aura I le malo to account. Okay. Malo vaftai. Kia rana popongi me taki o te lo le e ile porkala me. Le ia ni lau whala koa. Whio o lo ke kau wha kai koe lau whio. Ora kana rauda toka. Ia amo vai a sora ro kona. Ia o ngei poila o lako Constitution Day. O ngei e fa mangaku ai le lako fa vaile o le self-governments and free association ma New Zealand. Ia o le mea foi ia. Ia la malanga le ngo waru ai foi da loko. O aku ai tutaki. Ola or ka kele I loe ko kele sa moi la loko. O I foi I le ngu le ko kongu o le kaulanga o la loko avarua. O le la ko wakala o le fa vai o ngangu o kangaka mai Samoa mai mangua.
O vai la ia loko fo ila sai se kasi fo makai ka ua I ai tutaki ka mai kai. Ia ai ke walu lang fam kalanga. Ai kala mai longa ngafa. Te o kangaka fo ingo mai Samoa. Okay. O le winga na e o fo ila ingei tawai o kako. E man kua ia mongi upu ia o Samoa la vole kung usa I Malu e le ngaka ua kalaga ko ngafa I la lokonga o konga I la lokonga o fiki o inkia sale so se aku ngula ia le ala so wanu ngehi ma popo malango ma ia le lako Taeao nge fa mga kuai le Constitution Day a la lokonga. Malo whaftai, o lo o tātou iei tono New Zealand, mātawina, le pengisingi, ua koe o fo I le o wakumare koru kāla, le litana wei nei, o le tau o le soifuanga, ua mātawina le tau tātene. O tene lopo la swa ma venga mai malo, whai anu sosale mō nei ainga, ia me so tātou Samoa man Pacifica, for le low income families. E whamai na malo, mangko hoi le so lea, o la ua iei le soswansi. Ai le o ye ya sin es fácil lo mai fama na mama ya to le al so ye o fa no ku foi a ngei sa wanga a le minska ku pe le la fa wa le ngaf so ni ai ka ke fiu sa I po fe ne con wa mo el so o ngala o le wa lunga va o le kawa ia la wa sala la le kawa o le o ko e kasi se ku o le o ko Iran ma America. O la lava ua waku whamkalanga I Amerika ua fiu hoi. O le ala ko koe o sofa I Iran. Ia kango Iran I mwhapapa umamea la I ngofuanga Amerika. I sia kungu. O la vo ela ua whaukua I Saudi Arabia. Ia Arabs. I Amerika. So ia ka haufia o mea e whai oe e la vevea o mai mako. Tau ele o ia I lava se fōringa o le awawe umarakaua lea. Ma waka o le aka lava ele wali ali mai ai. E se aka la ale pereskenga o Amerika o lo whai. Papea o le la koe kiki ako e maua le sitio. Ala fo inga whai aku lava ven la kou ia e le ai e pepe. E se ia whamkala. O le winga. Bua whainga ka o ngā karikonguinga po le ale kaungu unga le kaua lea langa ese kala e whamai peleskenge Amerika e leo kukusa kala fo I e whamai e Iran ia mare mea o laiva wa ai e la upopoko ma le au United Nations la kouia o lai kupu I le kaimini ngai so e leo kai o se kai me e la ka umai le kaua ma le kaunga ka fo e pengsingi lea e whai e a papea e whaisinga umilo karikongo na foi la ufa mai le mingiskao kupe a New Zealand la kouia o le aku maupel so swangi le po fe la me o iai so swangi se iai se kaims o nga koe longa kula ia Alo whaftai tere lau whionga so sori mo le whaasua mai o le whinangalo le nei foi Taeao fau ia o le mai kai mara maru ruor ko anga whaile exercise mo nai o tātou mātua ia kārpese ia whaile exercise o kārpese ma ngofo lalo kuilunga lang fua ia alo ke wala ua kala mo vai I mayor James ale council o iai le spa pool vevela ma ngai ai mea ngā lawa ka vai ngai ko inga malo maku o ngā solo aku kai ao e whaanga ei o le vai vevela le ngā e maua fo I se wha venga maua fo le mawhangwhanga o kingo la ko I maponga iwi wa fo ia wa whawhangwhanga ka koko o mea la wa kaunga ko whaia langa o sauri ma kukua la ko ia maua perku ko kasi e whewhe o ia ima sawa wali ai ma ko e ai ia paunga se kala e whea ko ai o umara wa exercise ni kai a mana ia ma lo whawhtai tele me taki ma ata a ere rā ka kite ia manuire nei aso ia ka kite ano lele ia lo vatu ia se whaia Talonga para whionga sa usole le whionga pito to susulu to fasu o wole msion le foi Taeao phone o to se fulu mito tolo tolo talo le tola ibo le fa fonga le porkala me malo le Taeao ale radio Samoa man manato lo mania mai ore nei Taeao fa ya makau kimu mai kai usuru mai la ne ka minute wo kim ka fefe o anga na tau ro fengai mata tau e pe taimia e pe ma fan o le lofo le tua te to roina lo se fomra ola tatu il fola ora nei foi asa fo fa vi fiago Taeao 5 stars Oka la uhani
Ola wani pa sili sili o te patu saina Ise apa hela pi Po se pisu pasili Po se masike ke mai piti pasina sa pasui Oni tamato bali pi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti apolo pe pausa pepe ole po Taeao for Samoa on Mr. Cowboy Lene. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Ta toni Spotify manungala wala lo fai mapa utimu au kilani aveta vale vai le masi se ola wala fu ile sawa te malanga mo sawa le mo le vai mo muli to le sta vale lo to Pisil City bound state highways for one mai lava te ara tu nga I Western Springs le nei time o Taeao mana I flow le highway lo se fulu afere malava lele lo se fulu la PCI flow le lei mana I fo la PC fo le flow mai pasi massive road on ramp and now around Lambie Drive, Rainbow's End, southbound, lo fai poloka na nevanga o Taeao to Monopoloka, around Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, on ramp, city bound State Highway 1, il nei time o Taeao, lunga na la wala, maltulanga lo ile tau, lunga la wala, il nei foi time o Taeao, so after vale, awane ngalo I ante oi, saunga de bulava, ye fa mo mua mo so stemi, fa fo ilo sa ne aso. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my mo ai. Upolo sa baki manono apolima isamo nei. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa ma'o mi le send. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Oh nanga fa atua tuaina. KLICKEX. Fa fainga fia so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Toyoro mino jolo jolo ta leo le tula iva fa malo fa tai lau fa fonga mala mai mo sa mo nei time le Taeao fo sa ni mai mo taro tala fo so nga sei le mo lau ka mai le pese o lava o le rosa ka lava fa fonga mai tono lo malta tono ta vale tono fa fainga wenga lu on Facebook mari YouTube ro sa mo pena folta silima be tono amo male fa mo tasi ono tasi mal tasi sa mo pese le mo Ilotino Uamateia le tupua le asalilo Saufa sufina oi ile telefoni Betauane aita Isofa amoni Beita iua feita Isofa atau
le te lo fa o so soga inane I tole petia ai le moni ole alofa oh desa afi ma fili mama teia tu mau masaniga ia todo malama fia cago I lo lima oh ele losa saufai mai mauga ore alasi foi oh mai le panona Wananamu lo manogi I lo vola oh de pui pui me isakia I falso osola oh ele losa saufai mai mauga ore alasi foi oh mai le panona Wananamu lo manogi I lo vola oh de pui pui ne isakia I falso osola Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. Taeao Maria, talani me out here on New Zealand. On fai ti or fai tau au fai New Zealand te atu se lave lave nei lore o foina leo tupe po nesi mo le fai ai o pepe. Ko se le ngona whaalia le nao le ni Professor University of Massey Paul Spunley. O le ala ngona tau wala mai le forfulanga le tai le pātia le New Zealand First va wasa mane o St. Peters. O le ala tu tongi e tangata mo le fai o whanau. Te a fai atu e fia le fai ngā maro. I le whono tanga le whai ngora vaso sa whaalia e Peters. O te iai New Zealand ma le whai ki te ora fai tau a whai ma le whai tula ngano tangata te New Zealand. E whai o whanau o mtua palasi mau lalo. Vai e tā wai e paula wala e whātino ai le tūranga o le tōngia leo mātua le ni mawheta la tau sanga mo tolu. I leo atu lava le tolu o tamaiti. I le qualify le a whātupenga o se iso mātua e tōrua e tau o na avea masitse ni New Zealand. E maua inai leo atu lava i le fast food ni mawheta la. Talano e por karame le morning report le tua New Zealand o Spunley o se ali tu mai whapitoa le whaitonga a whai tanganta masuinga lau tele. Tai fali ai o le fai ki o le whaatulanga no tama ke whana nau. E manao mia le talano ina mai te tawa ina pati patia le New Zealand First i le langa ina. Mai e avela na whaamalo i le pati i le amana e eino le whaafitau le whaitawa wha e tingata. Ma tupe re tongi o tau singo whanau o se whaafitau i whaiai o whanau. Whaari e Spunley o le whaatulanga no tama ke whana nau i le teminei te sama le 25% mawalalo toai ma i le mea manao mia ona iai. Ma se pulu tau sanga o tona i sama toa i mawa lalo le palasi sa iai. Ma i whaalia, i whaamauninga whaamau malo sa whailoai. O se whaatou sine tauau, e mwhaina fo i ere whaafitau li mōti na teimi pupu, a e le mi milo ai, le tui titi o le whaitaua whaia tangatan. O se whaati te ingo le tunu o Sweden, le eo fo ina le whaase lau varus furuasu malo lo e ave ai te tongi. I le iwa sfuru ne yaso e ava noa le i mātua po grandparents e feso soan iai. Whaari e Spunley, o se whainga alofa e mawa tele, le a fo e sa wai masiaki mo te maiti e le tongia, tau singa ola malolo ino whana witi insua wha popo, kino i tupe re ni la fonga e o foina, mo te maiti te to tasiuma, se i au ria sfuru ono tau sanga, o le mātua, ma le tau ngō whio tongi o ngā mata. O se fesoso ani le tele, e whaaloto tele i nei tangata e tele atu whana we whaia,
ai sa fo ia le whawhitau le mosinta i pupu. I le whaatulangano mai tanga tau tina e toi kiki lava te tusai ma ning sila e peo na i whaari ai le te minei. O sui o whaara tonga tanga te saine New Zealand wala tu tapa ina le turi eso wa wasa mane o Winston Peters ma le kāpeneta. Te luailo na whai pule saine al pārmene toi taliu ilo na tilo. O nisi wala tu whalia o le a mafau fau suia pātia le ongoina. I le whainga pālo tau sauni a tiari tau sanga nei. O no lele eo se whaatinonga ar whainga malo o iai nei e whaia ia Peters. O le Vastor Waisa alonga ia Peters i le li whai pulo le pātia le Greens Lawrence Sunan. E toi taliu lo nā tunu, ma toi alu i le mea sasa wai. I le teimio whelafula fo inga di tono le pārmene, o no le ina i nā Peters, i le whātār wai le teimio lana launga. O le la fonga tā langalanga ai i a tungarunga, i au whai porkiki tai o whala tonga tangata masui tangata lau tele. Sa whai ngoa i le pāremia tu sinave mauro mo tō tua Christopher Luxon, i le manatu o Peters o se whailunga lanu toi whaamanu a lota pi tai. Sa ia mai tō inai o nei manatu sa whaia o se sui ar pātia le New Zealand First. E leo whaate e nei Luxon e Peters, e na te leo te ina whoi le toi whaatasi ma le New Zealand First, i so se i tu ai ngō mādienga so whaatasi iai, pe a mai al whainga pālutala kele. E siri ama le rua sa lau tangata sa tau wawhi o se kulupu lunga o wara so ta inga lau kele, whai ngora vaso, e langa ia tungalunga e winga i nei manatu whalia, e piona latu tā uai, e whai lunga lanu, whamanu o loto, toi le tariina. O le tō tere o i lātou sa i Meria Luxon e tāpai a Veseo Peters, ma i lana matafa ioi whaamin star. A o te bere o Wharia Luxon, sa talanoa i a Peters e mafua mai i le ala whonga tai whaia. I le talanoanga ma leo whairi poti le a whewhenafi le mai aero whon tangar kāpeneta sai Wharia. Sa talanoa i a Peters e sa muse wholosia pe o a me sa la talanoa ina. A pe Wharia sona le fia elana min star. Ma i tā uai o le la talanoanga i mutai lava, i lo lava ma Peters. O le tūpulanga televou sa ia tatuia se isi tama televou ma whanoailo no waile no whanga whaatari pasi te nidin. Sa ia whaoli mai se isi tūpulanga televou e pēna whaalonga no waile pōna whaatono al palola. O le tama televou o sfruli maneto sanga i le mwhaona whailolo na ingono ma po ang whaatula whono. Sa tu la ilo mo whona whaatono al palola mole ilo ilonga o sona tala i tua i lalo al palola mo stai momo ia iuni. E lua teu sanga bari fitu masino lon fastalanga te whaipuipui o tulia li teminei, i le whasitanga te paivalea, ia NRA John Jr. Poe ta Anna McLaren, le sa tui le manamba i le no whanga whaatari pasi le asto rusu tolu me lua whi mara fufa. O se tala sanga le mango tala le staff e awa i le ronga sa te ena, i le whai unga uwha matu ina nei. Sa wai o le teino le so tula fono ai whato asu tonu teu sanga o le tomatalvou. I le whaafsengana al tanga tumai whaapitoa le mafo fau si tūlanga la makia toi so tūla whanuai e maua lalo. Ta wai le li poti al fon whaatono al palola e te tawa na langlongoina le tupulanga e whaamasani whaatinonga e tōsina iai e au fia e ma o onga. O lo ta wai foi, a whaia toi ti poti no nā tunu sa whanuai o le ale toi ese wa ingalo ia o ia. Ta ua foi le li poti ua whailolon salamoa tusamana me sa whai ma ua le mautonu ila nanga sala. Ta ua foi, o lea tamatalevou sa whaolima o ngonga i se isi tamatalevou e fōu mai ni sila nei. A o yeine no whanga le matanga ruenga o whaamasnonga e tau fia i te pulanga. O lona tūlanga te o whimalanga inga ua o fia i lele e se visa le teminei. Ma le teminei ua whaatua oista na piri whaasanga i lona toe tipu ese. I lalo o mafuanga whaatanga tola por humanitarian grounds. O suia li mo tunu o le whono le Pacific Pacific Islands Forum, o whata o toina tu maona na whiai. I le porokalame mo tupe mo motu tongi mo visa po visa bond program a le malo a Amerika. O le porokalame o le amanao miai tangata mai e tunu mai nea tunu e te tongia i le o atulava. I le nuus furuafe tala Amerika. E mwhaion malanga e Amerika o stangata siasi whaavai temi po le temporary visitor. O lea whae unga ina ua maea, o na wha maonia le matanga lungo stete le United States of America. E pio na mōmori putia i le vāngo tala le Reuters i le whae unga le vasto. O lea porokalame o tupe e mōmori tōngia mo visa a le whae ngā malo o Donald Trump. Lea o fia e tunu e limas fulu, e mafuli lea mai e tunu Afrika. Sa urua e amteina ia au kuso le wafe mara fulima, e sa ilia whaatapito i tangata e overstay ala tu visa i tu tonu a Amerika. O Fiji, Papua New Guinea, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, ia tunu e lima le Pasifika o awhia i le lisi. Wharia e maro o Amerika, o nei tupe mō tongi o wha mauni o se mea whaingaru e ngau ngā, mo le tuuti ai o overstaya.
Talonga, Samanu Marola, it's Polo Tawata, and Silver Ferns, and you see like Pilori, Talonga Maro, Tapulenga, the Tono Summarone, Sanga. Il fatto Ilorina, Jamaica, Limusumon, Fast Food Valu, I Pasco, Yasco, Telani, il filo ai lo città al vadder man tutto nai. Ora mano malo se la sanga le le mai de Silver Ferns, e tu mai lo se vai temio fa in tassa after ja in morita longa in il selenei. Ora già al fatto otto sa for in sa fatti noi na mata in il Silver Ferns, e gonna la tu mo fa ja no le pitti ai ta al pui pui fatto longa in ma lunga le le lange Jamaica. Morita longa no lua. Sa fai ki tira out na to smart tassi, what in furnace to alo il tene to alo pui pui Catherine Hall il talonga, wa fear so on to vai il talonga ma Wales ina se tofi. O te mo muli sa manu maro le Silver Ferns il pine out talonga maro tal plengo to sanga lu afis fulu I daily games I initia. O se uma mata ina tele le mo Silver Ferns pe a fuantro le tulanga le morio yedi tamu sanga ni polo falo to le New Zealand ANC the Premiership. O lo tau mai toa. Le o yes tau kinonga, o le yes ta amrisanga di tau sang fo. O se tasi o tala e wha vai ese tūlanga siringia ta iei le wha tū sina al Silver Ferns, ina o sa whai ta mai tai whaia o Dame Noelin tau roa, I le tālonga mua mua ma Skotilani, se ulo taimi sa toi tali wai se whaia o wha ururu tau mai o katopa ri rafe maru for farm. O se te moni tau sanga o mwai sa wha malo roi tau roa o no atungalunga sa wha leo ese mai hanga o tenta alu. E winga nan te inga si o mianga toleninga. Le sa fau malo ai ulu tala moni vai aso. Ai sa I wane ina toe to fia to finga, ai to a molo na mano ile au, ai toe toru vai aso, ai a mateina talonga mano tau plenga, mone tolo o pinga. Ai te mere lua I pina sa ma motanga te talo Pasifika, sa mau ele sumulmuli talonga mano tau plenga le ufa mai anei. Ore tamata alo tonga I talonga le chudo, Paula Monta, sa ia whātua ilo loina John Messi o Kanata, mō le pine apa me mea, I le mai ngori, o le selau kiro kalamba, mai na o le pau ai fōle na o le pine tonga, te ura I pine fōi le a tonga I tālonga mālo tau plenga taru mai le rua se fulu. A o le tamene o le tina I a Shay Wilson o Norfolk Island sa mana maro le pine apa me tālonga o le whāta avale ngā polo I nuan mutia, Lone Balls. Na o le pau ai fōi le o le pine Vanuatu I le tālonga I Glasgow. Ona tatia mai ei le se fulu ia la fa ingo pile maua motu le Pasifika mai ni talonga e au fi pine auro lua o le malaya si inga wa me mafo se no fanga tu e malo fi le mo tanga ta alo Afrika a Afriki o le Pasifika le yo no pine sa Hawaii e au fi pine auro te mai ta ia Saint Stars sa mo mai Tamafiti Daniela Rainy Bongi o isi pine apa meo si inga o me mafa sa mo e papuni tini ma le lua na ulu ma le pine siri va Samoa. E le vanga fusanga e lua pine apa mea Samoa tasi fiti ma le ise tu valu. E le whae unga lau ta longa ma lo ta pulenga le nitu sanga o stadia lo tulanga mo mua I pine maua I lau wha inga se lau fitsi tasi fitsi furu aulo fas furu lima siliva ma le lima sumale ono apa mea iane sila tulanga ono I pine maua se fulu I aulo se furu fasi liva ma le se fulu lua apa mea o Samoa lo tulanga survalu e alfia ma Sri Lanka, Jersey, Sri Lanka e tai tasi pine aura ma tai tasi tiliva I alfa inga tai lua pine fiti e tasi pine aura ma tasi apa mea na aura e lua na apa mea Norfolk Island e tasi apa mea Tonga ma tuvalu e tai tasi I apa mea tala na ni aso ia il feva tai I tanga tauma ma ia manu ia lo aso A e fia I lope ono lo fia lo fale I lo lunga Si akilo whanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi, si akilo toa tusi pele ono a fiango fielo mau tailo longa. Talanoa I lo ainga I me whai pe ama mawhati munga, wha ama mama tewo tua maota, tātou tele pōlea le tau. Ai mawhai ona tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lau sa onga le mu I taimi o lo longa mamafa, o lo o yo lava lima. Au kilani I saute, o sa ili se Samoa oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale wha moe moe. I tere ta vale matango fie filfili mai ai,
tele le soasoani o lau whaingaluenga mo oi, mo se taavale talafia ngai, sua mai i le 5 Grey South Road i nei Manukau. Asias fo i le upenga tawhailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolufa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. Mo tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pēr tāru whapitoa nao le limbatala, tutongi pēr whaonga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni, mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer, ti posi mai ai au tupe le tātu account, ma whamani aina fasili lupa le telefoni, ma whaatino la whaino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tutongi ino pido le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi nino no ngā tupe le numpi wha, Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino umai le tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, mo whaasoponia so se vahenga New Zealand yo tātou lala, o lo awano fo yo tātou ofisa yo tara mamangele, pe whaonga le Pacific Easy Mobile app, po le direct transfer, whaasawa ilu taimi, ai siri ato na whaasawa ina autu pe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Varselau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono, fitu iwa, fitu wha, ma le lua fitu ono, fitu iwa, varu wha, Pacific Easy, o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lau tama. Ua mawawa noa ila la esi, a le AUG Early Learning Centers i au kilani sauti. O le AUG e whaavai anga nu o le Pasifika, o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ili a fo ini whaiao nga Pasifika, mo lātou whalea onga i au kilani i saute, ma Wellingtone. Mo le lesi talaina o lau tama, po se talu sanga i senga luenga. Pafso tai, AUG i le ovalu se lau, 25 Ovalu se lau, 25 Ta lofa lava, o le si ufofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services i mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. O poto le nei Taeao whaitauina, mai le mata upe wha o le tusi o whata oto, o le apapua inga ina ia sa ili ia poto. Whalongo mai o tau le whanaue, ina o atu o le tama. Maua i mai o tau te linga ina ia whaatama mai ina o tau. A wau te abatu ia te o tau le poto elelei. A wane i tau tu la whae i la upu e o atu. A wau nei, o le atali i o lo tama, o le pele to tasi o lo tina. Na i hawa o mai a te au, mana whai mai a te au, ia tau fia upu lo loto, ia tau siusi o polo inga e te o lai. Ia maua le poto, ia maua le ata mai, a wane ngalo i ante oe nei mea, aua fo'i nei e liu ese i upu o lo ngutu. Aua te la whaia te ia, ona tau sia lea o oe e ia. Ia e alofa ia te ia, ona leo ina lea o oe e ia. O le poto o le mea sili lea, ia maua le poto o mea uma te maua, ia maua mai ai lea ta mai. Ia e vivi ia te ia, ona whaia ina lea o oe e ia. Nā te whaamamaluina oe pe a e fusi ia te ia, nā te abatu le pale matango fie lo ulu, o le pale ali ila lelei, nā te fo inatu ia te oe. Whaalongo mai lo watali i, ma e talia upu, ona whaatele nai lea o tau sanga o lo wolanga. O te whaasino ia te oe le ala o le poto, o te taita ina oe i ala sao. A e savali, e le whaalawelawa ina laula sanga. A e momo e te le tau suai. Ia e tauwhi mau upu e awa o ina, a wane i tu inatu, ia e leo iai, a wā o lo wolalawa lea. Aua te alu le ala o yanga sala. Aua fo i te ui le ala o e whaia mi o le anga. Ia e whamamao iai. Aua ne i ui atu iai. Ia e alo ai maru ese. Aua alato te le momoe. Se longa wa lato whaia se me le anga. Wa ave se fo i o lato moe. Pe a whai lato te le tau sua i nisi. Aua wa lato a aile a reto o le anga sala. Wa lato winu fo i le waina sa wanga.
A o le ala o ia mea tonu, e tu saia ma le malamalama o le ao. O lo tupu pelo na malamalama e o ile tu tonu le la. O le ala o ia mea le anga tu salea ma le pongisa, la tau te leilo le mea la tau te tau sua iai. Lo watali ie, ia e whaalongo mai au upu. Ia wa e mai utalinga e mea o te whai atu ai. Awa, ene e tea ese ia mea i o mata. Ia e tausi ia i te tono lo loto. Awa o ia mea, o le ola lea i e ua maua. Ma le mea malolo ai o latu tino uma. Ia sili ona leo leo ina o lo loto, i le leo leo ina o mea uma. Awa e tupu mai ai le amio. Tu ese ia te oile ngutu whapio pio. Ma lau ngutu whatu i ese. Ia ma mao ia te oe. Ia wa aisa o mata i o luma. Maulau mata ia whaasanga tonu i o luma. Ia mawhau le ala o vai, ona whaatu mawina i lea o wala uma. Awane i afe i le tūtamatau, po le tūtaunga vale, i alo ese o vai, i le leanga. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu.
tasilima ivatolu amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. Uale ossa I fala bella ve Uale lo ale mea fai Ole friendly loans le aua unaga e fai mea ma fai Le tamaitai o Agnes Dowers mua o le atau tua mo oi. O walu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans mo no ngā tupe, tuatusi, lo fitu di, Waiparera Avenue, Henderson. E whainga o whielo o langa, pe a le leilau wha aperitania. O talai na neia wanoa e te lisi talai I le Dynaspeak, mo a onga wha aperitania. A onga fua e o nofu mau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amatalia wa se ngai le aso lua fitu o Iulai. A whai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, whaapea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e wsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whaatasi, lua lima lima, ono fitu whaatasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Manu malo se pepatala o loa mo au whaataunga I le Pack and Save Ball in E-World. Pe o tu fua foi lau tāwale le pango le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e malo I alantu sei I aso whareile te tasi. Lafo sau tapa tolus fultala pe siliatu. E maua ilo wabroa I le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala New Zealand pe siliatu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Ta I se lautala o le aseina I aso whareile te tasi e ia inga o le rei whabitoa sekia DG Cell. Tau tomo arwere Samoa I le nei aso lua o taimi whapenei o taimi tātou te wsota iai I Amerika o le sui o le tātou rei Samoa I Amerika lo tautua mai Hawaii. O lo mwhaiona mauawa noa e whaalau tele a ima tala le tele meo lo tupuitono le malo tele o Amerika. E le ngata leo au nanga tupum tamali I o alo matama whanau Samoa sisi e fua Samoa tono le malo tele. Ia malo tele o niso vai ngono whalau tele mani so ngā kena I ono. Ia pera masene ia so lo veste. Tasi ia, malo se fo mori au so nei tai hafo. Malo se fo manuia, malo te tua mani tawa tai fo I a o leo so tawai e whaatala fo I malo na tiu ono whapung mai. I ne ko Taeao ia ko ne ko fi wai fua ko I taimi mai tu da ko pela bang te lo fa ko mai ia da ko ka ni I sa wa tu mai na cheto America wa ko lo si pi no le tu ne tu a pie ta tu ngata ya Mexico I ta le ia o le ngo ia po so ko Samoa ia e vinga fo le tu a pe si pia ia a Mexico le bang o Whakangai te vlang, I whantulo waitu, mai e ta poe nga mai ko e ta mamtina mai tu, mai rolo te vai, le nga duenga fo I toa vai mo na tu. Malo whaftai fo I le tautua mai le tātou ngā ruenga, a peora masini ai e vai aso te tasi. E ai mea o te loa e leo sila fia le tunu umba o le o fo I lo malama mamala u loa la sunga ken. E ai nisi o agencies po o matanga ruenga po au nanga fo I tono malo Amerika. Fōringa mai ua tāpunia o mai lalo o le tule mai o le President Donald Trump. Ele o la se fesilianga I le tele o vaenga I palalangi mai se vaenga. Ai o le ase a fianga o nei o tātu tangata Samoa. Ia tūlanga o lo tupu mai tono malo tele. Whamon mone. Malo, whatega o te vai. E a po I lo to fo malang tele I le fesili I a po I mita po I le mita ai salo le silam ta po le po mani ta no ina I ngo ta tu tio no ai o le telem ta upu ia e salo na o sile fia wa so po le lang ato I ata bo po le jo le mo speko po I ta po le tupu nei al le yo vai e a fia yo ta tu tanga ai o tala no ina ia pe o to ko I news o telefone I o to mota malawa e ia mata upu e mani ko ta no I lita o I o sai
whatever tau tu ina mamana na tu a mai sa le vai nga o le segments tu sa po le o te tala no atu le tau pu le sa po le iba su 5% o tatu tangata a PI i le tau pu le au vai sa po le si 5% ia lo lamo le na tu kamau ainga ni pa e on all straight to tas e noa se mana mia se so son mai sesi ia po sa agua po ai o compania lena tele lamo me ta o federal agencies o official malo tele wa ma se ona tapia o wa tele na fa te ia tangata tangata saya yang almungai wa fa te ale na po i wa esela tong ya lisipo ya wa lo toe aviation tupe no wingo wa lo toe pola la malsi ang al malo al presidente no ya iwa mata un paiti al malo si office etile la office wa mata ta punia e po il office o le department of education ya pieta tanga ala mo tu le official le misalo le official ya ta pa lo mo mai ma pa po mai malo le the Office of the Consumer Financial Protection Bureau, or the CFPB, or the Office of the Consumer Financial Protection Bureau, or the Office Masalo to tell you some more of our former United States of America. Eleyo, aya piayo na to soifuanga, yaso uma, tausanga uma. Alwingala o kamtalanga. And patuina le official le Consumer Financial Protection Bureau. Patuina kuikuya ya tatau maleo ma ba ai pa tupe ali United States of America. Male so ona faya male pa nga se rola tu power pa tama ainya. E nga oi ai mai tangata le tele. Wala upa nga ina upulo nga oi. Ona e manino yo le upulo nga oi ile ang lupa Samoa. Ai le manino le ile ang lupa palang ona e mafai ona fai ele conqueresi se tu la fono e fat e legalize nga oi ala company no nuinga a foi o me matinita to ai ko ile e nga oi i fali tupe ai wole nga oi ona o man fa tu la fono ona ele la tu power e fai na tu fa taua ia fai pule ma fai ia la tu la fono la ia então sana dua fe mal valu na pa uai mali roi tiliona na tana tu pe America nenta wole crash da duai le mang fanga fo pa tu pe United America nenta financial crash of 2008 ma le dua fe mal sululan fa tu el Congresi le Consumer Financial Protection Bureau ma le tele Republicans na te fa tu no official ona te ia company te tele pai mai e tele tupe fa mai mau company fa tupe financial institutions. O ngal wengal Consumer Financial Protection Bureau or CFPB. Le fa tupe mai Federal Reserve ai le Congress. O la tu mission. O le tu le mo tangata la tele kuyola tu wa ya tau fa tama ai yang fa amalos le ta financial scams. Ya afia ya la tu teu fa tupe savings and checking malanga oi fa na ya afia mo me ko ita o credit cards ye fa nga ya ba se fo e ni me ko ile a fa ya ba tu la sia ki ai te u wale la ba tupe ai to fo mai on a charge la ye manga le wale charge na de matala o sa o to su di matala fo li su tala o ya tu la ye fo e ba ai me ia o la tu ko e ba ai le mo ke se fal mortgage mai tu sa mai lo sultan si biliona tala to fa po i mai i tanga tala tele mai ngai o inga ale palele nei ale official nei ale Consumer Financial Protection Bureau o le ta u ai o la tu ngalunga ona e le APA tanga tai e biliona ai APA tanga tai e vo ile o le bank o va ia ti le la tu la tu stupe o ese charges o sa ya o inala e yela esa wela yo official ya amatalo leo no su e fa tupe ese la mo ale tu mai le charge la mo we ne o na tu fa po i mai la o tupe
So ngala newspaper pro public e si via man tot bigo na na paani ma faina la to fa jonga ma fa se anga I fa tupe I financial institution for banks company nei e some company repetia la na ba al no nga tupe leta o credit ratings company la e tao on o e lo wanga ba e ma fa ye loans ma fa ye no nga tupe o al tele la tulu nei ale ma fa le loans e tae na nga I umalo langa pa tamawa wai e senga ai la se senga o e mala credit ratings por no nga tupe por loans por le fa le tonu o la credit cards e ma fa ye Consumer Financial Protection Bureau on la avel pa le tupe fam sinonga le sile na au nga Consumer Financial Protection Bureau ele ma fa ye to tele tangata le sulfa tupe awai le ini ta tupe suele pan ya salo po ni so ile ma po ya ta wo po ye tulang o pa tupe ni ai o le tua ya ale banga ya ina ia puia tanga le la le o ye ni o ta mo fa presidente ma le propaganda tipi mo tu official Consumer Financial Protection Bureau ina ia awai ni to san itangata lo la tu makian wa tele ina fa te tangata penal nga ba fa da wa leko lo winga la o lina la o il sai ni ko ile pule sa lo to ya fa tupe ya I meta o savings checking account no nga tupe mo ke si fale credit cards o meta o credit o meio o credit o nga so tangata la o lo fa ponga mai o lo fa iso na fa o lo tama fa iso na fale pe fa ta santa ba o le ta o yo ta pule e ayer se senga o fale tupe ma oe fata uta ya loans po tangata nga o ia fa na credit cards no ben sa bailan ali ai sa Consumer Financial Protection Bureau o no winga ya ite to ya no winga la le o la le o tu de la le me la le o tu nei man tu la e ila nga ta telefo ila tanga sa pe ya ala tu le pa de fi o fa ye ya na pa me le pa ya mo su ma to ya e le ni ta tu pe po tu per to tele tanga e algo el tangata e la base tutu e su e fale nei o le tele la fa salanga company na Mawal Consumer Financial Protection o le o fa le anga nei mawabe e se po el malo el mansianga ma le tiute el Consumer Financial Protection Bureau e kui ia te tau o tangata la tele o le o tu fa sa o le power company puia no ai ma le va inga ale malo mana tua po o le tiu te pi te tau la voso se malo o le pui le o ai te tau o tangata la tele e le o pui o company o le si agency po le official malo le o a matana o te puni mai mana o e presidente te puni meta o Consumer Product Safety Commission o le Consumer Product Safety Commission fatuina le siva fitulua fatuina le official le o le malo e fa mal se tu la fona le United States tembo puia mai tangata la tele mai fa la fa po se ele maliu malio ti pela ve po singa wanga ya pela ve po isem sini po se olon fa ta mai products protect the public from injury or death due to unsafe products to tele la yo tangata sa mo tangata pasifika ya fia la vanga le to tele ta tu tangata na due tu nanga po ita lipa tu se ngala tu stala o le tapu mio le ofisa le presidente la fiel to tele tangata li la banta mai ono to tele la o tatou ni ya o tangata li la banta mai tele no ko le fa ta mo si ba no fa le tango fi me tango fi ta ba tango fi o apoio masini ta me tango fi yo le ta alo tamai tango fi ele o masini e fa ta un tangata milionia o tele la o products ni tele na fa tango fi pe fa tango fi ana tango fi ona ba ben male e ba be po i ona la be ai tangata o se ili yasi e fa ngan tangata samo el tipina la official del Consumer Product Safety Commission no vino el anu la o e tau tuto tas
mo le company la le tu mai malo pe ona masanya tele ne company ya fai tau miliona tala mai tele foi ela tu roia kuia a oile tu oile la ulam tau la vai o lo walu le te fai tau ine a fieta tanga o le tele o lo tau ngofi fa tau tu tanga matangata ni lava la tu tama ai ye ya mo me foi o ne ta alo tamai sinta o me fale la au ngavao o vali o la au fale timpa ta vale masani le ta o record items hazardous furniture defective appliances leila se so ani mai officially on e tule na o man malo le au mo me company de telling ai tu pa le tonu au ona o le wa ese ele malo tu mai ni ia company e tau mo le si agencies le o yende o Environment Protection Agency tala no atu ona i to telefo i tanga te whengadunga i official te te wale o te matania mai whaia ko i mamatu tan noa masalo in the past 20-30 years i le luas fulu totu tausanga matania ala no ufesili mo tan noa yan ia pianga tanga o tele pole tele meno no foi istang o le utam pai ne presidente tapumia ma o utam pai presidente fabla de poi official ele manatu tanga pisnisi mal presidente mal republican ele tau on level environmental protection agency the company mo palinga si me factories pai mela to botam tu sa loto pisnisi pai ala to pisnisi au normal le ina ala tu so ngatu la kono ele fa tu la ia mawa e kasa ona mental toxic pollution ele mana vaina to telo tan ele tu no ngal presidente blan party tau ona tu sa lo to business inde fa ela to business awa afa sala ele EPA na doi del telo miliona ya tan ania company o company o environment protection ko na to te fa ia me ta green gas emission le po ia ma le emission po ile ma le kasa ona le sa fa ko ta val de matani ona fa yesia a company ta val tono andui o tele ya tasa le o ma wale te o canis ngat mama asthma va dai ko ma di lintangat ya mai la ya tala no atu limta pu ya misalo sin mai si la me ya ko environment protection ni la ta lang ai ta we ya ta sa ono le melni o le to tele tanga samo eno nofo i me tele ya i mo fanga o si me ta o industrial areas le tele le pollution mai o le tele fo ila ta do tangata manto SME no fo ile au billion de million no fo me tele la au ele ai mi fale nga o si me o lo sa we fa fo le asu e fia miliona e el tele pon na sa ya so uma ele casa o ona me le la no fo to tele ta tangata no vinga o uia o le te va vai pa pe no vinga la to tele ta tangata e una la vea ile tele o meni o ale la le i se official tele o le o ma tu mo ta tangata a le wo tu ta tangata ile la ai ele o man la mai to tele ko ile ona ile fa ta la meni a tele fa pe tu na o fa ta wa a le fa tu o ya afiango ta tangata e tala dipa i lo me tala no ai ia ia Amerika ono TV America telefo ile tala noa i mo fefi na wa inga i la tu ta donunga fa filosofia fa politik o wia o tala noa i mea fieta tanga to tele la tanga o ta milo la tu atol nei atabai ta milo i Hawaii atoa o so California so Washington so ia Missouri Utah Arizona, c'était au moins United America.
O mea le o te vai ai. O te ale o te maitawina me no nofo antanga. O te maitawina e no nofo i le tele o mene e mana o mia ai. Le tū malo si me Environmental Protection Agency e li poti e o kola mela tupu o Amerika Samoa. Wa lewa na uli ma kasa ma le le mela tupu ni statis. Ala lava e papela. Ai ele inisio tanto tangata tu la ima ile ia tanto tangata. Ona o tanto no foi tu no nei papo. Wa ese foi ia fa pita o le wa. Ma fei lo ai mo tanto tangata. Ya mai sina ram tanga na to mai se bo se le tinia tala mo tata. Ole na me tinga la va e ita ba ai ita ma wa fiti chudu po tina wa ba shu tau sanga. Lo no puede housing o la talata y me o sea o la causa de casa lea o pale no si me o el tele le ba pase que o ai o le pefu ya o na pale ton waile a o la na mai mai ta tu tanga ta mai tu ai le ai si insua ai o na tu po le si ba o pale bela ona le ngate na ave so o ile pale mai ai a fia ko mga ngai tanga ta le la no po mai ele sai ngai. So it's a domino effect. Itu langa o mei tupu alemano ni. Tabai. Mata ko fia sa leile finangalo. Ia au har pui na yo tatu ngata wa ale le ale me ala lai. Ba for se fo malo loina le a. Ni yo. Pa tai monta pa kala nei ta uso. Pero tabai e Samoa e se pamtalangan na po tanang po tupu ba po e ruti no lo chocolate ai ko se po sala la de ai nga mga liselo o na mo te you nei so e ko Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
Pacifica Band sunga akira I ono I bon malanto umasi ufafonga malie ma pespesenga o le Taeao fa mai ai tatu so inga I Hawaii na ne fo ia solua au e fa fonga le tautua le Radio Samoa man po kala me maru o le Taeao le to mar fa mata filo o le tatu kala me nei Taeao e a le o fa lavo e mafuta mai ai so se vai nga Luisina ma so se tafo nei kelope o te lofa ia o le pesele mai no le fa mai ele o le maru o le Taeao Ola la fane waso o kuso tara folo o le lua fe lua se folo male o no. Tu fais sili ane pea lo uloto pea isea a ole alofa na mafua aiona o sole le
tautua le Radio Samoa nei Taeao. A mai le pese sini o langa ma le aniva. Toi fasala wino taru telefone sunga se le malau so e mal pokalame toi te palainga. Fatoia e ti fumaro makathi. Mea sata whaia loa Au le nei ua le tau lau Talu lotu ina nau Au whea foi o le mau lo loto e Se manu e taunu ta wha moe moe O e lava o le sini o lolu o langa Sulu sulu o le la o fallinga O e lava o le sini o lolu o langa Tu mau pe amo o alofanga Mo e lava Aisa e ale pongai Uala e ona e le whainai Atu ialo whai Italia O e lava mau fili filinga Au i le awa uma foi so manatu O te teo pea o isi o fatu O e lava o le sini o lo o langa Sulu sulu o le la o fallinga O e lava o le sini o lo o langa Tu mau pe amo alofanga Mo e lava Mo e lava Ai ui le aua uma foi sumanatu O te teo pea o e isi o fatu O e lava o le sini o lau o langa Sulu sulu o le la o fallinga O e lava o le sini o lau o langa Tu mau pe amo alofanga Mo e lava o le sini o lau o langa Sulu sulu o le la Hey, hey! Taeao Maria, tarani mea Aotearoa New Zealand. O le whai ti o le whai tau au whai New Zealand te atu se lave lave nei lore o whaina leo tupe o pōnesi mo le whai ai o pepe. O se le ngona whaalia le nā o le professor University of Massey Paul Spunley. O le ala ngona e tau wala mai le whorofulanga le tai o le pātia le New Zealand First wa wasa mane o St. Peters. O le ala tu tongi e tangata mo le whai o whanau. Te a whai a tō e whiwhia le whai ngā maro. I le whonutanga le whai ngora vaso sa whaalia e Peters. O te iai New Zealand ma le whai ki te o le whai tau a whai ma le whai tūla ngano tangata te New Zealand. E whai o whanau o mtua palasi mau lalo. Vai e tā wai e paula wala e whātino ai le tūlanga o le tongia leo mātua le ni mawhetala le tausanga mo mai tolu. I leo o tūlawa le tolu o to mai king.
ili qualify le whātupenga o se iso mātua e tō lua e tau o nā vea masitse ni New Zealand e maua inai leo atulawa i le fast food i mawhita la. Tala no el programa el morning